हांगर 2 प्रचार सभा आसात. एक भारतीय जनता पक्षाची सभा शिरोड्या हांगा जाता आणि दुसरी सभा महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाची जी 4 वरांचेर दवरलेली ती आता 7 वरांचेर केल्या. आणि हांगा जे शिरोड्याचे जे लोक हांगा उपस्थित आता त्याच्यापेक्षा फक्त 10% लोक मडकय, प्रियोळ आणि शिरोडेचे धरून थंय उपस्थित आता. आज स्पष्ट नावच घेतलो. आज माजी मंत्री आणि मडकयचे आमदार बाब सुदीन ढवळीकर त्याच्या पाया पोंची जमीन सरकपाक लागल्या. आज कितें करप ते कांयच कळना म्हणून त्याने शिरोडा मतदारसंघाच्या युवकांक सोऱ्याच्यो बाटल्यो वितरण करपाक लागला. तो बी लक्ष्या जोशी म्हणून कोण बोरी हाडून दवरला. तो ह्यो सगळे बाटल्यो वाटता. ह्यो कित्याक वाटता? लोकांक तूं व्यसनाधीन करता, मिटिंगेनी बरे बरे विचार मांडटा आणि हे शुपेपणान हे तूं व्यवहार करता. आज तुमची कर्मां सगळ्यांक कळ्ळी आसा. सगळे शिरोडकरांक खबर आसा. बाब दीपक ढवळीकराक खंयच्या नांवान वळखता तुमकां खबर आहा? खंयच्या नांवान वळखता? कोण खंयच्या नांवान वळखता? कोण तरी राम बापू म्हणचो आयकले हांवें. हांव म्हणिना. हांव म्हणिना. हांगसर शिरोडचे लोक म्हणटात. हे तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. असले मनशाक तुम्ही मत मारतले काय? गेली कितलीशी वर्सां या मतदारसंघा खातीर झटलो, आपले जिवाचे पाणी केले. असले मनशा फुडे तुम्ही रावतले. आज खऱ्या अर्थान सत्व परीक्षा आसा. एक सायडीन बाब सुभाष शिरोडकर आसा आणि दुसऱ्या सायडीन अमाप संपत्ती केल्ले, लुटून संपत्ती केल्ले बाब ढवळीकर बंधू आसा. आमकां दोनां भितर एक निवडचो पडटलो. बाब लव मामलेकर आमचे आयिल्ले आसा. ह्या दोगय बंधूंनी तेका आम सभेक कसो दुखलून भायर काडलेलो ओडीत ओडीत त्या आता प्रत्यक्षान ह्या मंचाचेर येता. सगळ्यांनी ताळी मारून त्याचे स्वागत करचें. तुमकां आतांच सांगतालो की यांच्याकडे अमाप संपत्ती आसा. त्या संपत्तीच्या बळाचेर ज्या वेळाचेर महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाची आम सभा झाली त्यांच्यानी बाउन्सर दवरले आणि एक विचारवंत या पक्षाची सेवा करपी सरचिटणीस माजी आमदार बाब लव मामलेकराक त्या सभेंतल्यान ओडून भायर काडलो. एक प्रामाणिक मनीस, एक सामान्य मनशाचो मनीस, एक प्रतिनिधी अशा मनशाचो तुम्ही अपमान करतात जाल्यार तुम्ही फुडें कितें करतले हे कळ्ळें आसा. तेकाच लागून जे भारतीय जनता पक्षाचे सरकार ह्या मनशांनी उडोवपाक केले 27 मार्चाक, त्याच वेळाचेर आमचे आताचे उपमुख्यमंत्री बाब मनोहर आजगांवकर आणि गोंयचे सार्वजनिक बांदकाम मंत्री बाब दीपक पाऊसकर यांनी निर्णय घेतलो आणि एका रात्या भितर महाराष्ट्रवादी गोमंतक बाबू गट केलो. 27 तारखेक भारतीय जनता पक्षान रात्र 3:30 वरांचेर विसर्जित केले आणि सकाळी 8 वरांचेर बाब सुदीन ढवळीकराक मंत्रिमंडळाच्या भारतीय जनता पक्षान सकयल देवयलो. व सुदीन ढवळीकर काल हांवें पेपरान वाचलें 70% खंय ताजो शिरोडा मतदारसंघातले लोक त्याच्या फाटल्यान आसा. एका 10% घेवन घेवन संवय जाल्या. तो फक्त पर्संटेजीन उलयता. तेका आनी कांयच ना. आता त्याची पर्संटेज बंद जाल्या. हांव काल मेळाव्याक दुर्बाट केल्लो. आमच्या कार्यकर्त्यांचो पयल्याच फावट आमी मेळावो केलो कार्यकर्त्यांचो. पयले म्हाका
सिंटॅक्सच्यो टाकयो दितले घराघराचेर, सिंटॅक्सच्यो वायट टाकयो. अरे म्हणजे बरे क्वॉलिटीच्यो टाकयो आसा मरे, कमीत कमी 8 ते 9 हजार रुपये रेट आसतलो. तो मला आमकां पात्रांवान दिल्या. हांवें म्हटलें शिरोड्या बी टाकयो वाटल्या. त्यो कसल्यो वाटल्या? आमी पोन्ने आयदनां प्लास्टीक व्हरपाक येता पळय, पोन्ने आयदनां प्लास्टीक, मागीर ते परत कडेयता आनी तेजी परत मागीर टाकयो करता, बालद्यो करता, तांबे करता. तसल्यो टाकयो हाडून तेणें शिरोडा मतदारसंघांतल्यान वाटल्या. कारण ताका खबर आसा हो बहुजन समाज आसा, हो कितेंय दिल्यार घेतलो म्हणून. पण शिरोडा मतदारसंघांतल्यान एक लोकांनी निश्चय केल्लो आसा की बाब दीपक ढवळीकराक हांगसरल्यान हद्दपार करतले आणि परत एक फावट शिरोडा मतदारसंघांतल्यान भाऊ शिरोडकार आमकां एका निवडून दितले. आणि त्याच बरोबर लोकसभेक आमचे नरेंद्र सावयकराक एका तुमी निवडून दितले अशें तुमचे कडेन मागता. आनी जास्त उलयना, उलोवपाचें खूब आशिल्लें, पण फुडें सभेक वचपा जाय म्हणून हांगसर म्हाजे शब्द सोंपयता. सगल्यांक देव बरें करूं. म्हाका दिसता अशी आख्खान सभा ह्या शिरोडा मतदारसंघान जाल्ली आहा हेजे वयल्यान दाखोवन दिता की 100% आमचो सुभाष शिरोडकर हो निवडून आयलोच हेच्या बद्दल दुबाव ना. आजच्या जाहीर सभेक उपस्थित असलेले आमचे उमेदवार डायनामिक असे आमचे माजी MP बाब आमचो नरेंद्र सावयकर, तशेंच आमचे कॅन्डिडेट उमेदवार आमचे डायनामिक उमेदवार जो इतली वर्सां ह्या मतदारसंघात प्रतिनिधित्व केल्लें आहा. हेका कोण वळखना म्हूण आहा गोंया भितर. आनी दुसऱ्यांनी सांगपाची गरज ना सुभाष कसो आनी असो मनीस काय तसो मनीस तो. हेका अख्खो मतदारसंघ आनी अख्खो गोंयचो लोक वळखता, हेजे बद्दल दुबाव ना. आमी तेजे अंडर काम केल्लें. असो आमचो सुभाष शिरोडकर, आमचे सगळे सरपंच पंच मेंबर आनी गडगांत आवाज करपी आमचो बाब लव मामलेदार आज हांगासर आयिल्लो आसा. बरें दिसलें म्हाका खूब. आनी उपस्थित असलेले सगळे नेता, ग्रामस्थ भावांनो आनी भयणीनो, बाबू आसगांवकर म्हणतो 4 फाटी निवडून आयलो, 5 फाटी मंत्री जाला. लोक म्हणटा 4 फाटी येवन 5 फाटी कसो जालो काय म्हणून. 1 फाटी आमदार नसताना मंत्री जालो. पण एक माझे हें आहा मनांतलें की जे सरकारा भितर आहा त्या सरकारा भितर प्रामाणीक रावप, तें सरकार केन्नाच उडोवप न्ही. ही म्हाजी रक्ता भितरली सारकी शुद्ध अशें पवित्रपण. जेन्ना ही संदी म्हाका मेळ्ळी की भाऊसाहेब बांदोडकरालो पक्ष ताजे भितर काम करपाची संदी मेळ्ळी आनी आमी ह्या पार्टी भितर गेले. पण संदी घेतनाय हांवें पयलींच ठरयलें हां मंत्रीपद म्हाका मेळपाक जाय, निवडून हांव येतलोच म्हणून, ताचे बद्दल डावट ना. आनी ढवळीकराक सांगतना तशें सांगलें. ढवळीकर म्हटलें हांव येता पण मंत्री म्हाका मेळपाक जाय, नाल्यार तुज्या भावा कडच्यान म्हाका उडयशी भायर म्हणून. हें आयकपाक ना. तूं जालो की हांव जावपाक जाय. हें उतर घेवन थंय हांव उबो रावलो. सारकें मरे. आनी हांव एमजीन गेलो. कारण हांव येता हें म्हाका खबर आहा. म्हाजो लोक बाबू आसगांवकर आहा थंय आसलेलो असो म्हाजो लोक आहा थंय. कारण कामां खूब केल्या सुभाष शिरोडकरा भशेन भरपूर. म्हणून सुभाष शिरोडकराले आज कापासतात आनी फुडें काम करपाची, दाखोवपाची. हें तें रक्तानूच आहा सुभाषालें. तें आनी कोण विसरपाचें ना. ताका हें सांगलें आनी आमी MGचो हांव निवडून आयलो. हांव एक आयलो, पावसकर आयलो आनी तो हो निवडून आयल्या उपरांत हेजी स्वप्नां चड पळोवप न्ही सुदीन ढवळीकर आली. हेका रोखडें छाप पडलें की आपूण चीफ मिनिस्टर जावप. हेका थंयच्यान एक हे आयली ऑर्डर खंयच्यान काँग्रेसींतल्यान पयलीं. थंय नंबर कमी आसलेले, तुका चीफ मिनिस्टर करया म्हणपा लागले तेका. म्हाका म्हणपा लागलो बाबू अशी अशी ऑफर आयल्या. म्हाका काय ना म्हटलें पयलींच फाटी चान्स मेळटा तुका MG भितर की बहुजन समाजाचो एक चीफ मिनिस्टर जातलो म्हणून शिवाचो. घेता घे म्हटलें. हांवूय मंत्री आहा म्हणून. ताका चीफ मिनिस्टर आनी ताका आनी म्हाका मंत्री. मागीर बरो चिंतपा लागलो हें बरें जावचें ना म्हणपा लागलो. आपूण समज चीफ मिनिस्टर जालो जाल्यार काँग्रेसींतले परते 2-4 जाणां भायर सरताले, परते उडयताले म्हणपा लागलो आपल्या. तें तूं पळय म्हटलें. पण जाता जाल्यार तुका ही पयली संदी मेळटा जावपाक.
बरो भिलो आनी कुशीन सरलो ना बाबू म्हणपा लागलो BJP गव्हर्मेंट करया मनोहर पर्रीकराक चीफ मिनिस्टर. हांवें म्हणलें सारकें म्हाज्या मनांतलें सांगलें बरें आहा. मनोहर पर्रीकर चीफ मिनिस्टर, आमी गोवा फॉरवर्ड सगळे एकठांय जाले. मनोहर पर्रीकर चीफ मिनिस्टर आनी हो PWD म्हाजें लागू आहा न्ही तें PWD तो कशें सोडना तें. PWD मिनिस्टर हो हांव टुरिजम. जेन्ना आमी मिनिस्टर जाले हांवें पयलीं ताका वॉर्निंग दिली पयलींच आनी ही मनोहर पर्रीकरा मुखार आमी सांगलें की बाबू आसगांवकर 4 फावटी मंत्री जालो, खंयचेंच गव्हर्मेंट उडोवं ना आनी हें गव्हर्मेंट आज आमी करतात तें उडोवपाक हांव कोणाक दिवचो ना. हें म्हाजें उतर. जेन्ना जाला तेन्नाच, कारण आमी त्या जे भितर आमी आसतात तेजे भितर प्रामाणीक रावप हें म्हाजो रक्तांतलो गूण आसा. आनी आमी ठरयलें तेन्ना पासून बरे रितीन गव्हर्मेंट चलपाक लागलें. 2 वर्सां चल्लें सारकें वेवस्थीत प्रमाणे. मदीं आनी खाज येवपा लागली कोणा आमच्या ढवळीकरा. हेजी कितें जाला, सगळी मलय मेळटा न्ही आनी चड मेळटा आनी पळयत तो तेजे भितर काडलो आनी थंय भावाक दवरलो. ह्या भावाक हांगाच ह्या शिरोड्याक. आनी हेजें चिंतप कितें, बाबू हा, दीपक पावसकर हा, आपूण आनी एक आयलो समज जालो फुडली तयारी आनी कितें हांगा नाला थंय सगळे वाटाघाटी करपाचे धंदे. आनी म्हाका सांगपा लागलो तो. हांवें म्हटलें हें जावचें ना. तुवें ताका दवरला तें बरोबर न्ही. कोणाक ढवळीकराक तुमी एक तर ताका विड्रॉ करपाक सांगात, पण आमचे खंय आयकता. आमी ह्या पार्टी भितर जे इन्वॉल्व जाल्ले, ही पार्टी एक बहुजन समाजाची पार्टी, MG पार्टी, सगळ्यांचे विचार घेऊन फुडें वचपी पार्टी, सगळ्यांचे आयकपी पार्टी. म्हणून ह्या पार्टी भितर आमी आयले. तेजे बद्दल आमच्या लवू मामलेदारान आवाज उठयलो. लवू मामलेदार एक बरो विचाराचो बहुजन समाजाचो, पण तेजो विचार आयकून घेतलो काय म्हूण तेणें तेजेर झगडपाचें उरलें. तेका ऑफिसांतल्यान भायर काडलो. कोण बॅग ओडटा, कोण शर्ट ओडटा, अशे रितीन तेजी हालत केली. अरे एक माजी आमदार तो आनी एक बरो विचार तुमचे भितर मांडटा, त्या मनशाची अशी तुम्ही परिस्थिती करतात. आनी म्हाजे असले दलित मनशाचे कितें आयकून घेतले, आम खंय मारतले ते कोणा खबर सांगपा येना. आनी त्या ढवळीकराक थंय बसयलो. एका ह्या आमच्या मामलेदारा भायर उडयलो आनी कसोच आयकना. आमी वचून आतां तो म्हणटा आमचेर म्हणतो BJP पार्टीन म्हणतो दरोडा घातलो. कोणें? आमचे 2 आमदार फोडले म्हणतो. तुमी आमचेर दरोडा घालूं शकता? ती कापासा बाबू आसगांवकाराची दरोडा कोण घालपाक? हो ढवळीकर उलयता. ती कोणा अजून कापासत ना. पण हो म्हणटा रातचे आमचे 2 आमदार पळयले. तुवें कितें केलें तें लोकांक सांगू ना. जेन्ना एका सांगलें की हांवें पयलींच तांकां वॉर्निंग दिल्ली की हें गव्हर्मेंट उडोवपाक जायना म्हणून, हांव हा म्हणून. आनी आमी दोतोर सावंताक मेळ्ळे. दोतोर सावंताक म्हटलें की हो समज ढवळीकर चड मस्ती करीत जाल्यार आमी 2 आमदार तुजे बरोबर आसात. सरकार घट दवरया, कारण हे सरकार बहुजन समाजाचें आसा, आमकां फुडें व्हरपाक जाय. गडकरीक आमी सांगलें. ताणें लक्षांत घेतलें. हेका आपयलो ढवळीकराक. तुम्ही तुमच्या भावांना तिकडनं काढा म्हणपालो, विड्रॉ करा तेजो, नाहीतर तुमचे 2 आमदार आमच्याकडे आहेत. हांवें उतर दिल्लें आहा. दीपक पावसकारांक उतर दिल्लें आहा. मातसो गडबडलो आनी सांगपाक लागलो म्हाका आपल्याक डेप्युटी दी म्हणून. डेप्युटी चीफ मिनिस्टर आपल्याक कर आनी एक बरें खातें दी म्हणून. दोन्ही मान्य केले तुमी तेंचे. दोन्ही ऑफरी BJPन मान्य केल्यो, गडकरान मान्य केल्यो. आणि तो ढवळीकर हा तो फोनाचेर सांगता, भाऊ सांगतो ते जालां, आमी आहात तुमच्या बरोबर. आणि पळयल्यार हो तसोच आहा. भावाक काय विड्रॉ करूं ना. मागीर गडकरी आनी BJP पार्टीन डिसिशन घेतलें आनी त्याच राती आमकां आपयले आनी म्हाका डेप्युटी चीफ मिनिस्टर केलो. दुसरो PWD मिनिस्टर पावसकाराक केलो. एका उडयलो, सोमतोच उडयलो आनी जाप ना. तुम्ही अशें आम्हाला खोटं बोलता काय म्हणून, आनी ताका काडलो आनी उडयलो.
आमच्या हातीन पहिले, माझ्या हातीन पहिले डेप्युटी चीफ मिनिस्टर आयले गोंयचे, जे पहिले फावट ज्या बीजेपी पार्टीन प्रमोद सावंतान ज्या दलित मनशांक डेप्युटी चीफ मिनिस्टर केलो, हे माझे भाग्य, आमचे गोंयकाराचे भाग्य, आमचो गोंयकाराचो गौरव आणि माझ्या कार्यकर्त्याचो गौरव. आणि तेन्नाच ठरयलें 4 फाटी हांवें पक्षांतर केल्लें, हेज्या फुडें आनी पक्षांतर ना. हेज्या फुडें कितें आहा तो बीजेपी पार्टी आणि बीजेपी गव्हर्नमेंट हें डिसिजन घेतलें. अरे ह्या ढवळीकराक सवय जाल्या मलय खाईत 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 रावपाची. तो दुसरो ढवळीकर, दीपक ढवळीकर, तो थंय पडलो मडकय, ते पिरवळ पडलो. तेजे चड मागीर तो गोविंद गावडे सांगतलो. थंय उडयलो लोकांनी. हो बकरो हांगा आयलो, शिरोड्यान आयलो. हेंची कित जाला, हेंचो धंदो जाला, धंदो. काही हांव आतां गेली 20 वर्सां आहा, काही आमदार आहात तशे, ते धंदो म्हणून उबे रावतात इलेक्शनाक. इतले मोडपाचे, इतले जोडपाचे. समज दर 25 लाख मोडले जाल्यार 25 कोटी कशे मेळटले, हो बिझनस चाललो आहा. हो आमी लागींसान पळयला. ह्या ढवळीकर फॅमिलीचो होच धंदो जाल्लो आहा. आज ते तुमकां समजतात. एक टाकी दिली म्हटल्यार मतां मेळटली, 5,000 दिले की वोट मेळटलो. अरे तुमची बापायची प्रॉपर्टी, कशें मतां मेळूं शकतात तुमकां? थंय तुमकां उडयलो, तूं हांगा येता लोकांक टाकी वाडटा, आनी हे कोणाच्या पयशान वाडटा? हो पयसो आमचो, गोंयकाराचो, तुमचो, आमचो, सगळ्यांचो. केन्ना आयलो समज ढवळीकर, जाल्यार घरान बरो बसयात, च्या बी दियात, आनी ताका सांगात एक टाकी पावची ना आनी एक टाकी दी, आनी वयल्यान 25,000 दी म्हणून. पण मत मारात कमळाक, दुसऱ्याक न्ही. हे सगळें मनान दवरात. कारण हो पयसो आमचो, घेतलो म्हणून कांय ना, घेवू शकतात. हो आमचोच पयसो. आनी तो थंयच्यान त्रिवळसान हांगा आयला मोडून वत घेवपाक म्हणून तुमकां दाखोवपाचे आज चान्सीस आयिल्लो आहा. सगळे घेयात, पण मत मारात कमळाक विधानसभेन धाडात. हे तुमचें काळखुचें सारकें मनांतलें हांव तुमकां सांगता. कारण बीजेपी गव्हर्नमेंट आज जो सुभाष शिरोडकर जो काँग्रेस सोडल्या, काँग्रेस कितें आव्हान तो सारकें पर्सनल जाणात आमी कितें आहा तें. थंय ताकद ना डेव्हलपमेंट करपाचो, विकास करपाचो. या बीजेपी पार्टी भितर, गव्हर्नमेंटा भितर ती ताकद आसा. आनी सुभाष म्हणतो एक बुद्वण, हुशार मनीस आसा, जो तुमचो हो मतदारसंघच न्ही शिरोडा, अख्खे गोंय फुडें व्हरपाचें तेजी तकली आसा. आनी तसलो मनीस आमकां आज विधानसभेन जाय. आनी तो मनीस तुमकां आज मेळ्ळलो आसा. म्हणून खंयचे हे बकरे येतले हांगा तांकां खंय तरी धाडटले, तशें करनाकात. कारण हे गव्हर्नमेंट जें आसा हे मेहनतीन मुखार सरलेलें आहा. व्हडलो डेव्हलपमेंट हाडलो. आज जी स्कीम हाडली, लाडली लक्ष्मी दरात, गृह आधार दरात, पेन्शन दरात जाणटेल्यांचे, विधवांचे, ही कोणी हाडली स्कीम? ही मनोहर पर्रीकराच्या तकलेंतल्यान भायर सरली. आज अख्खो गोंयचो लोक त्याचो लाभ घेतात. काही लोक म्हणतात की बीजेपी जी आहा ती जातीवादी पार्टी म्हणून. खंयच्यान जातीवादी पार्टी? तुम्ही दाखयात म्हाका ज्यो हे स्किमी ज्यो आसात, हर एक मुसलमानाक, हर एक कॅथलिकाक, हर एक हिंदूक, हर एक बहुजन समाजाक, हर एक दलित समाजाक मेळ्ळ्या. गोंयान दाखयचे खंयच्याच कॅथलिकान या मुसलमानान नाल्यार दलितान की स्कीम आमकां मेळूं ना म्हणून. सगळ्या गोंयकाराक मेळिल्ली आहा. कारण मनोहर पर्रीकराचें जें स्वप्न आसलेलें की आमचो गोंयचो मनीस जाणटेलो, गरीबांतलो गरीब जाणटेलो उपासी आसचो न्ही, तेज्या खातीर काम करपी. आनी तें काम आज अख्ख्या गोंया भितर दिसता आमकां. हें आमकां मुखार व्हरपाक जाय. हेज्या खातीर आमकां काम करपाक जाय. हेज्या खातीर बरो डायनामीक चीफ मिनिस्टर आमकां मेळ्ळा, जो प्रमोद सावंत जे गोंय फुडें व्हरतलो, हेज्या बद्दल डावट ना. मनोहर पर्रीकरान
जो डेव्हलपमेंट दिला आमकां गोंया भितर, दर जुवारी ब्रिज आज चलता, मांडवी ब्रिज, 4 लेन रोड्स, चकाचक सगळे रोड, हे कोणी ढवळीकरान करूं ना. ढवळीकरांक सी भले खाल्या, पण पयसो सगळो सेंटरांतल्यान आनी गोंयचो गव्हर्मेंटान दिल्लो आहा. आज सगळ्या भितर तो डावन गेल्लो आहा, सकयल पावल्लो आहा. खंयच्यानी खंय पयशे कितें टाकयो बिक्यो दिवन कितें तरी मुखार सरपाचो प्रयत्न चल्ला. थंय दामून दवरात. आमचे बहुजन लिडर तयार जावपा लागल्यात आणि त्यांच्या हातान हे गोंय आसतलें हाच्या बद्दल डाऊट ना. म्हणून बऱ्यातलो बरो चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत आज आमच्या भितर हा, गोंया भितर. बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर मनोहर पर्रीकरान जे केलां तुमचे मुखार आसा. जो 15,000 कोटी जो सेंटरांतल्यान हाडपी हे सरकार, गोंयचो रेव्हेन्यू तयार करपी हे सरकार, आणि आज तुमचे मुखार, तुमच्या डोळ्या मुखार हे आसा. मनोहर पर्रीकर एक स्वप्न आसलेलें तेजें, जेन्ना मांडवी ब्रिज स्वता तो सीक आसून सुद्धा तो मांडवी ब्रिजाचे इन्स्पेक्शन करून आयलो. तो एक असो मनीस आसलेलो की मरणाक झूज दिवन फाल्यां कितें करप त्यांनी आज कितें करपाक जाता गोंयचे खातीर तो करून दाखोवपी मनोहर पर्रीकर हे तुमचे मुखार आहा. काही बंडलां सांगपाची गरज ना, दोळ्या मुखार आहा. त्या ब्रिजाचे ताणें ओपनिंग केलें मांडवीचे. लोकांक आव्हान केलें, हाव इज द जोश, हे पयलें वर्ड तेजें, आनी सगळ्या तरणाट्याक जाणटेल्याक जोश दिवन गेलो. हे काम आमकां फुडें व्हरपाक जाय. आमकां हजारो कोटी आनी सेंटरांतल्यान येवपाक जाय. गोंयचो रेव्हेन्यू वाडपाक जाय, आनी तेज्या खातीर आमकां नरेंद्र सावरकर असलो MP आमकां दिल्लीक धाडपाक जाय. म्हणून हांव मागता, गोंयचें लुकसाण करनाकात भावांनो. आमचें सरकार टिकपाक जाय, आमचें सरकार मुखार वचपाक जाय. आज सरकारा भितर सगळे तळमळीन काम करतात, आनी तेज्या खातीर सुभाष शिरोडकर आमकां जाय. असले एजंट आमकां नाका, पर्संटेज खावपी मनीस नाका. अरे कितली वर्सां म्हूण हे पर्संटेज खातले आनी टाके वाडटले, पयशे वाडटले. हे घेवं नाका तो हरामाचो पयसो. आनी घेतलोय जाल्यार कांय हरकत ना, कारण हो पयसोय आमचोच. पण तांकां तेंची जागा दाखयात कमळाचे शिक्को मारून. म्हणजे हे लोक फुडें असली डेअरिंग करचेच नात. मनोहर पर्रीकर आसतना आमी पळयलें, गोंय आमकां मनोहर पर्रीकरची पार्टी म्हणून फुडें व्हरपाक जाय. मनोहर पर्रीकरान जे काम अधुरे दवरलां तें फुडें व्हरपाक जाय. आनी मनोहर पर्रीकर म्हणटा इतलो उद्वान मनीस, हुशार मनीस, जेन्ना सेंट्रलाचो तो रक्षा मंत्री जालो, पाकिस्तानाचे भितर जे अड्डे आसलेले आतंकवादीचे पयलो उडोवपी म्हणटा मनोहर पर्रीकर, जो सर्जिकल स्ट्रायक घेवन पाकिस्ताना भितर वचून आतंकवादीचे हमले करपी तो मनोहर पर्रीकर. तेजी ही पार्टी, तेजो हो पक्ष, तेज्या पार्टीन आज सुभाष शिरोडकर रावला, तेज्या पार्टीचो आज नरेंद्र सावरकर रावला. आनी आमकां गोंय फुडें व्हरपाक जाय. गोंय आज त्या लेवलाचेर वचपाक लागला. ह्या गोंया खातीर ह्या ढवळीकरान कितें केलां सांगात म्हाका. तो दिपक ढवळीकर हांगा येवन कितें करूं शकता तें सांगात. खंयचें काम करूं शकता. तो आमदार आयल्यार काय तेजे कडेन कांय जावूं शकना, आनी पडलो जाल्यार सारकोच गेलो, तो तेजे बद्दल आनी दुबाव ना. ह्या लोकां कडेन कांय करूं शकना. हे आमच्या सपोर्टाचेर फुडें येवपाक पळयतात. म्हणून मागता तुमच्या सगळ्यां कडेन, असल्या मनशाक स्थान दिवं नाका. एक बरो मनीस सुभाष शिरोडकर तुमच्या मुखार आसा. ताणें कश्ट पळयला, कितली वर्सां आतां तो MLA म्हणून आहा, सगळ्या भितरल्यान काम केलां. म्हाका दिसना खंयचे कामाची ताका अनुभव ना अशें. ह्या मनशाक आमी समज दवरलो जाल्यार आमी गोंयचें लुकसाण करतले. ह्या मतदारसंघाचें लुकसाण जातलें अशें न्ही, गोंयचें लुकसाण जातलें. म्हणून हो मनीस जाय, हो विद्वान आमकां जाय, त्या एसेंब्लीन जाय, ह्या गव्हर्मेंटा भितर जाय. ही आमची कळकळीची तुमकां विनंती. मदींच सांगता तो, ताका जमनीचे पयशे मेळ्ळे, हेका हें मेळ्ळें, जमनीचे कितें बापायली जमीन जी एक्वायर ह्या गव्हर्मेंटान केल्या. तेणें कोणाक दिल्लीवाल्यांक विकूं ना, गव्हर्मेंटाक दिल्या. खंयचोय प्रोजेक्ट तो करूं शकता, आनी लिगली पयशे आसात ते, तेजो इन्कम टॅक्स तो फारीक करता. ढवळीकरान हे टाकी दिल्या, तेजे केन्ना इन्कम टॅक्स भरला? पयशे खंयचे ते सांगल्यात? हे सगळे मलयचे पयशे म्हूण सांग मरे तूं.
बाबा आपल्या PWD मंत्री केलो, आपल्याक इतले पयशे मेळ्ळे, हे ताक आपण घेऊ अशें सांग, क्लियर कर. जाता तुज्यान? लोकांक मुखार दाखयता आपूण बरो म्हणून. ह्या लोकांक पयली फावट आमी बहुजन समाज दर मामलेदार तर नाल्यार आमी पयली टायम आमी भायर सरल्यात असल्या मनशाक दाखोवपाक. तुमचे आमकां सपोर्ट जाव, ह्या गोंयकाराचो आमकां सपोर्ट जाय. कारण हो दीपक पाऊसकर हो आयिल्लो आहा. हो दीपक पाऊसकर आज PWD मंत्री आणि तोय PWD मंत्री आसलेलो. कोण? ढवळीकर. उदक तुमकां सगळ्यांक मेळ्ळें. अरे इतली वर्सां तुम्ही खाली मलईच खावप, वयली पर्संटेजीस खावप, लोकां पर्यंत कार्य पावयलें. लोक अजून बोळ घालतात उदक आमकां मेळना म्हणून. आनी तूं मंत्री व्हडलें व्हडलेंच पळोवप आनी केन्ना सोडप न्ही. पण एक सांग तुमकां, आज एक प्रामाणीक आनी बऱ्या मनशाक आमी PWD मिनिस्टर केला. 100% उदक सगळे गोंया भितर पावतले हेच्या बद्दल डाऊट ना. नाल्यार तो सुभाष शिरोडकर सोडपाक ना. म्हणून तुमच्या सगळ्यांकडे मागता, आज सरकार हे दिल्ली येताच हेच्या बद्दल डाऊट ना. मोदी 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 सगळीकडे देशभर चालू आहा. पण तुमच्याकडे मागता आमकां विकास फुडें व्हरपाक जाय, वा डेव्हलपमेंट फुडें व्हरपाक जाय, आमकां स्किमी फुडें व्हरपाक जाय, इन्फ्रास्ट्रक्चर फुडें व्हरपाक जाय. हे बंद उडयनाकात, गोंयचें लुकसाण करनाकात. दिल्ली मोदी हो येताच, पण आमचे हे मनीस समज कमी फाटी उरले जाल्यार आमी गोंयचें लुकसाण करतले. म्हणून तुमचे कडेन मागता की नरेंद्र सावरकर, सुभाष शिरोडकर हे मनीस जाय, गोंयकारा खातीर जाय, गोंय वाचोवपा खातीर जाय, गोंय फुडें व्हरपा खातीर जाय. अरे हो मनीस म्हणतो तुमचो, बहुजन समाजाचो, गरीबाचो, दलितांचो, कॅथलिकाचो, मुसलमानाचो, हो असो मनीस आहा. आनी एका आमी सोडलो आनी त्या ढवळीकाराक घेतलो. फरक कितलो आहा तो पळयात. जो मनीस आपलो मतदारसंघ सोडून दुसरे कडेन येता, तेन्ना तो धंदो करपाक येता, तो काम करपाक येना. इतले आपूण मोडटलो, इतले जोडटलो, हें लक्षांत दवरा. आनी गोंय हें फुडें व्हरपा खातीर तुमी सगळे वावरा. आज मोदी ते सायडीन येताच, पण हे सायडीन आमचो नरेंद्र सावरकर, तसोच आमचो सुभाष शिरोडकर. बहुमतांनी तुम्ही हांगासर हाडात निवडून आणि दाखवून द्यात आणि दिल्ली आमचो प्रधानमंत्री निवडून येतला हाचे बद्दल दुबाव ना. मागता तुमचे सगळ्यांकडे की हे जे सरकार आहा हे उरतले हाचे बद्दल डाऊट ना. पण तुमकां ढवळीकर येवन कितें कितें सांगीत, तुमचे तकलेन घालीत, तुमच्या कानान घालीत, ह्या मनशाचे विश्वास दवरनाकात. आमी गोंय फाटी व्हरतले, कारण ह्या मनशा कडेन आतां कांयच जावूं शकना. हांकां उडयले. अरे ती बहुजन समाज पार्टी, भाऊसाहेब साहेबाची पार्टी, हेजी किती हालत केली तेणें हे तुम्ही पळयात. तेजी वाट लायली. खाली हे दोग जाण ढवळीकर कितें सांगतात तें करपाक लायतात. जशें लव मामलेदाराची हालत केली तशें ते 4, 5, 6 जाणां आसात. हो पयसो ताका मेळटा तेंची तोंडां बंद करपाक, आनी जो उलयता ताका शेटाक धरून भायर काडपाक. म्हणून ह्या लोकांनी बहुजन समाजाच्या भाऊसाहेब बांदोडकराची पार्टी ही हालत केल्या. आतां गोंयकाराची हे लोक कितें करतले? गोंयचे बहुजन समाज, बारीक समाजाक हे लोक कितें करतले ते चिंतात. ह्या लोकांनी ही पार्टी केन्ना गोंयभर हेल्या? ह्या पार्टी ही आपल्या खाली दोग जाणां खातीर दवरल्या आनी कोणाक न्ही. सिर्फ मंत्री घेवपाक, ते PWD घेवपाक आनी पयशे करपाक, कांयच ना. हो एक एडवांटेज आमकां मेळ्ळा, संदी मेळ्ळ्या ह्या लोकांक दाखोवपाची. आनी बहुजन समाज, भंडारी समाज, जो आमचो दलित समाज आहा ताका दाखोवपाची एक संदी मेळ्ळिली आहा की सुभाष शिरोडकर मुखार हाडून, सुभाष शिरोडकराक निवडून हाडून हेंची जागा आमी तांकां दाखोवन दिवपाची. आमी सगळ्यांनी एकठांय जावन दाखोवन दितले अशी आशा व्यक्त करता. आनी मागता तुमचे सगळ्या कडेन, सेंट्रला सरकार आमचे आसात, हे आमचे जातले. दोन्ही उमेदवार जे आसात आमचे MP, हेंकाय बहुमतान तुम्ही निवडून दितले, सुभाषाकय बहुमतान तुम्ही निवडून दितले अशी आशा व्यक्त करता. बाबू आजगांवकर हो गोंयचो डेप्युटी चीफ मिनिस्टर जायत, गोंयचो मंत्री जायत, पण माझ्या गोंयकाराचो हांव एक नोकर आसतलो, सेवक आसतलो, तुमचे काम करपाक, तुमची सेवा करपाक. बाबून आताच आपल्या भाशणान
एकूण सगळ्या गोंयच्या राजकारणाचो आढावा घेतलो आणि आमकां सगळी गोंयच्या राजकारणाची सगळी माहिती जी आसा ती आमकां दिली. म्हणून 23 तारखेच्या इलेक्शनाच्या निमतान ही जाहीर सभा आसा आणि शिरोडकारांक ह्या मतदारसंघांतल्यान परत एक फावट शिरोडकाराक ह्या विधानसभेन धाडपाचो आसा आणि त्याच बरोबर लोकसभे भितर नरेंद्र मोदीचे हात गट करपाचे आसात. म्हणून हे इलेक्शन हांव अशें मानता की हे ऐतिहासीक आसा. हे ऐतिहासीक इतल्याच खातीर की ह्या देशाचो एक नवो इतिहास घडोवपी अशा पद्दतीचें इलेक्शन आसा. ह्या देशान फाटल्या 5 वर्सांत ज्याच्या नेतृत्वा सकयल नरेंद्र मोदी नावाच्या नेतृत्वा सकयल जो सरकार जालो त्या सरकाराच्या फाटल्यान परत एक फावट उबे रावपाचे गोंयच्या जनतेन आणि ह्या देशातल्या जनतेन थारायल्ले आसा. पूण त्याच बरोबर शिरोडेतल्या जनतेक एक आव्हान आसा. सुभाष भाऊ निर्णय घेतलो गोंयच्या जनतेच्या विकासा खातीर, शिरोडेच्या जनतेच्या विकासा खातीर आनीक हांगासरली सगळी कामां मुखार व्हरपा खातीर. आणि सुभाष भाऊन जो निर्णय घेतलो त्या निर्णयातून सुभाष भाऊ भारतीय जनता पार्टी भितर आयलो, त्याने पक्ष बदललो आणि हो पक्ष बदललो तो हे शिरोडेच्या विकासा खातीर, शिरोड्या भितर विकास जावचो म्हणून. आणि आयज भारतीय जनता पार्टीचो सरकार जो आयज डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या नेतृत्वा सकयल पणजे भितर आसा त्या सरकाराक आनी घटसाण दिवपा खातीर आयज त्या भाऊ फाटल्यान परत एक फावट सगळ्यांनी उबे रावपाची गरज आसा. गेली 30-35 वर्सां जाली शिरोडेचे प्रतिनिधित्व करता आसतना, शिरोडेतल्या जनतेचे हर एक प्रश्न सोडयता आसतना ज्या पद्दतीन वावर भाऊन केलो तो आमकां सगळ्यांक खबर आसा आणि हांवें सांगपाची गरज ना. ज्या ग्राउंडाचेर आमी आसत, ह्या ग्राउंडाच्या विकासा पासून त्या शिरोडेतल्या 4 पंचायती आसत, त्या शिरोडेतले सगळे शैक्षणिक संस्था आसत, स्वताची एक शैक्षणिक संस्था आसत, अशा वेगळ्या वेगळ्या माध्यमांतल्यान सुभाष भाऊ शिरोडकरान ह्या आयज शिरोडेच्या गांवच्या विकासा खातीर काम केल्लें आसा. आज त्या सुभाष भाऊच्या फाटल्यान परत एक फावट उबे रावपाक जाय. आणि म्हणून भावांनो, 23 तारखेचे इलेक्शन, ह्या इलेक्शनाच्या निमतान जायते जाण प्रचारा खातीर वेगळे वेगळे लोकांचो बुद्धिभेद करपाचो प्रयत्न करतले. पूण आमकां सगळ्यांक एकूच विचार मना भितर आसा, स्पश्टपणान आसा की त्या दिसा त्या आमकां सुभाष शिरोडकराक गोंयच्या विधानसभेक धाडपाक जाय आणि नरेंद्र सावयकराक आमकां दिल्लीक लोकसभे भितर धाडपाक जाय की जेका लागून केंद्रा भितर जावपी भारतीय जनता पार्टीचो सरकार आणि गोंया भितर जावप आशिल्लो भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक आनी घटसाण येतली. भावनो, विकास म्हणजे कितें तो भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारांनी दाखयल्लो आसा. मनोहरभाई आज आमचे भितर ना आणि मनोहरभाईचे नाव घेतकच हर एकाच्या मना भितर त्याने केल्ली कामाची वळेरीच खरें म्हणजे येता आसतली. प्रत्येकाक दिसता आसतलें की आयज म्हजो भाव, म्हजो पूत आयज म्हजे भितर ना, कारण त्याने केल्ले प्रामाणीक काम आणि प्रामाणीक प्रयत्न हे गोंयकारा खातीर खबर आसा आणि गोंयकारांच्या मना भितर आणि काळजा भितर आसात. म्हणून त्याच्या आदाराचेर आयज गोंयचो विकास मुखार वता. हांव सांगपाक सोदतां की फाटल्या 5 वर्सां भितर आयज देशातली जनता आणि गोंयची जनता जेन्ना म्हणटा की आमकां जर कोण जाय जाल्यार नरेंद्र मोदी जाय. 2014 याद करा जेन्ना हो नरेंद्र मोदी या देशाचा प्राईम मिनिस्टर जातलो म्हणून घोषणा झाली तेन्ना काँग्रेस पार्टीन त्याची फकाणां केली आणि म्हटलें की एक चायवाला या देशाचो प्राईम मिनिस्टर जावपाक सोदता. पूण या देशाची लोकशाही तशी आसा की या देशातली लोकशाही जो कोणाची इच्छा आसा, जावं तेच्या घरा भितर कोणी आमदार नासत, मंत्री नासत, खासदार नासत, कोणी नासत, जावं तेजे कडेन पयसो नासत, जाल्यार सुद्धा ती ताकद ही देशातली लोकशाही ताका दिता की तो या लोकशाहीच्या आधाराचेर तो या देशाचो प्राईम मिनिस्टर जो जावपाक शकता हे नरेंद्र मोदीन दाखोवन दिल्लें आसा. चायवाला तेका म्हटलो, पूण आयज 5 वर्सां भितर परिणाम असो जाल्लो आसा की हो चायवाला जो आसा तो ह्या देशाचो चौकीदार जाल्लो आसा आणि हर एक भारतीय म्हणटा की मैं भी चौकीदार हूं. कारण या देशाचे संरक्षण, हर एक मनशाचे संरक्षण, सामान्य गरीब मनशाक आधार असो करपी सरकार फाटल्या 5 वर्सां भितर या देशातल्या जनतेन अणभवला. गोंया खातीर जाल्लो सपोर्ट 15,000 कोटी रुपयांच्या माध्यमांतल्यान आयिल्ले इन्फ्रास्ट्रक्चर, जावं ते पूल आसत,
जावं ते रस्ते आसत, जावं ते मोबाईल टॉवर असत, जावं ते प्लेग्राउंड असत, जावं ते बाकीचे कामां असत, ह्या सगळ्या फाटल्या 5 वर्सां भितर दक्षिण गोंयच्या मतदारा खातीर, दक्षिण गोंयच्या जनते खातीर जायती कामां फाटल्या 5 वर्सां भितर जाल्ली आसा. हो विकास आसा, ही प्रामाणिकपणान काम करपाची उर्बा आसा. आणि भारतीय जनता पार्टीचो सरकार, भारतीय जनता पार्टीचे नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते कशाच्या प्रकारे आणि कशाच्या आधाराचेर काम करपाक सोदतात हे फाटल्या 5 वर्सां भितर दाखोवन दिल्लें आसा. भावानो, आमकां सगळ्यांक निर्णय करपाचो आसा की 23 तारीख लागीं येता. ह्या फक्त 2 ते 3 दीस आमचे कडेन उरल्या. आमी 100% मतदान कमळ चिन्हाचेर करपाक जाय. म्हजो बूथ आसत, म्हजें घर आसत, म्हजो वाडो आसत, म्हजे बरे मागपी आसतले, म्हजे फ्रेंड आसतले, जावं ते म्हज्या वाड्यार आसतले, जावं ते शिरोडा मतदारसंघात आसतले, ज्या ज्या कडेन सगळे आसतले त्यांच्या पर्यंत ही मेसेज पावया की 100% मतदान हे कमळ चिन्हाचेर करूया, की जाका लागून सुभाष भाऊ परत एक फावट गोंयच्या विधानसभे भितर पावतलो आणि केंद्रा भितर नरेंद्र मोदीचे हात घट करतले. आम्ही जर मत मारपा खातीर फाटी फुडें जाले, मत मारता आसतना जर आमच्या मनाचे विचार जर फाटी फुडें जावपाक लागले जाल्यार त्याचो उपयोग जावचो ना. आणि म्हणून मुखावेले 2 दीस पयशाचो कितलोय पावस कोणी उडोवपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार सुद्धा म्हाका खबर आसा की मनशाचो स्वाभिमान कोण विकतो घेवपाक शकना. स्वाभिमानान जगपी गोंयकार अजूनही ह्या गोंया भितर आसा आणि शिरोडकरांनी हे दाखोवन दिवपाक जाय. आणि शिरोडकर म्हाका विश्वास आसा की निश्चितपणान दाखोवन दितले की शिरोडकरांचो स्वाभिमान हो कोण विकतो घेवपाक शकना. आणि त्याच स्वाभिमानाच्या आधाराचेर आयज शिरोडची जनता इतली वर्सां उभी रावल्ली आसा आणि त्याच स्वाभिमानाच्या आधाराचेर ही शिरोडची जनता भावूक मोठ्या बहुमतान या विधानसभे भितर धाडटली आणि परत एक इतिहास 23 तारखेर आम्ही सगळेजण मिळून घडयतले अशा पद्धतीचो विश्वास व्यक्त करता. भारतीय जनता पार्टीचो दक्षिण गोंयचो उमेदवार म्हणून तुमच्या सगळ्या कडेन मागता, कारण शिरोडकरांक 2 मतां मारपाक जाय. एक आसा लोकसभेचे, एक आसा विधानसभेचे. ओदो शैलेश सांगतालो की कोणी सांगतात की एकूच मशीन आसतलें. ज्यांका मशिनां खबर ना हांव तांकां सांगता की 2 मशिनां आसतलीं, एक लोकसभेचे आसतलें, विधानसभेचे आसतलें. म्हणून हांवें उदोळ म्हटलें की बुद्धिभेद करून घेवं नाकात. कोण कितें सांगता त्या फटिंगपणाच्या आधाराचेर वचूं नाकात. 2 मशिनां आसतलीं, 2 बटनां आमकां दामची पडटलीं आणि आमकां सगळ्यांक 2 मतांचो अधिकार. हांव जेन्ना पयर सुभाष भाऊ आणि हांव भोंवताले तेन्ना सुभाष भाऊ सांगताले की अशा पद्धतीची संधी खूब कमी फावटी येता की एकाच फावटी 2 मतां मारपाची. आणि म्हाका दिसता की हो अनुभव शिरोडेंतल्या जाणट्यांनी कदाचित घेतला आसतलो. नवे तरणाटे जे आयज पयले फावट मतदानाक भायर सरता आसतले, खूब वर्सांनी शिरोडकारांक कदाचित हो अनुभव मेळटा आसतलो की आमकां 2 मतां मारपाचो हक्क आयिल्लो आसा. आणि ही 2 मतां ही विक्ट्री ठरतली आणि ह्या विक्ट्रीच्या आधाराचेर 2 कमळां ही एक विधानसभेत आणि ही एक लोकसभेत वतले असो विश्वास व्यक्त करता. आणि मी 4 उतरां सोंपयता. तुमचा सगळ्यांचा आदार मागता. सगळ्यांक मना काळजांतल्यान देव बरें करूं. सगळ्यांक नमस्कार करता. आनी खरें म्हणजे हांव ही BJPची मिटींग हांव अजून खंयच्याच पार्टीक जॉयन जावना. भाऊ साहेबाच्या MG पार्टीचो हांव एक अजूनही मेंबर म्हणून समजता. पण म्हाज्या घरची पार्टी किंवा म्हाज्या घरची प्रॉपर्टी किंवा म्हाजो घरचो पक्ष ढवळीकर ह्या पक्षाचो तर हांव अजिबात मेंबर ना. म्हणून म्हाका त्या पक्षांच्यान धांवडायलो काडलो भायर, हकालपट्टी केली. म्हाका अभिमान आसा त्या गोश्टीचो, कारण हांव ते सांगता ते आयकपाक अजिबात तयार ना. मडकयच्या लोकांक जशे लाचार केल्या तसो आनी खंयच्याच लोकांक लाचार ताणें करचो न्ही म्हणून म्हजो हो पवित्रो. मुद्दाम हांवें आयोजकांक सांगलें म्हाका एक 10 मिनटां तरी उलोवपाक जाय. त्या आयोजकांनी म्हजी विनंती मान्य केली, म्हाका उलोवपाक दिलें. ह्या बद्दल हांव पयलींच आयोजकांचे उपकार आठयता. तांकां देव बरें करूं म्हणटा. मतां तुमी सगळे BJPकूच मारतले, कमळाकूच मारतले, सुभाष शिरोडकाराकूच मारतले, नरेंद्र सावयकाराकूच मारतले, ह्यात अजिबात दुबाव ना. पण लांडग्याक मारूं नाका इतकें हांव तुमकां सांगता. शिवाचें कातडें घातलें, शिवाचें सिंबल घेतलें
म्हणून तो लांडगो केन्नाच शिव जावचो ना ह्या बद्दल तुम्ही खात्री बाळगा, जावचो ना. खुबश्या वक्त्यांनी उलयले. बाबू आसगांवकार एक बरें उलयलो. बाबू आसगांवकारान पयलींच सांगलें विजय असो बाबू आसगांवकारान एक बरें उतर सांगलें. तुमचे मुखार मुख्यमंत्री भितरल्यान भितर सरतात हे पळय येतात. भारतीय जनता पक्षाचा डॉक्टर प्रमोद सावंत तुम आगे बढ़ो. भारतीय जनता पक्षाचा मुख्यमंत्री परत एकदा शिरोडे येयल्ले आसा. हेजे वयल्यान त्यांची विकेट गेल्ली आसा. तुमचे स्वागत शिरोडा मतदारसंघात. सुभाष अंकुश शिरोडकरांचा एक सलामी दिल्ली आसा मुख्यमंत्र्यांक. गणराया तुका वंदन करून सुभाष शिरोडकर येता जिंकून राजकारणाच्या रणभूमीचेर सगळ्या लोकांचो विश्वास तुजेर कामाक्षी आई. जोश येयल्लो आसा आता. बाबू आसगांवकारान एक बरें उतर सांगलें. 2017 जेन्ना तिकीट दिता तेन्ना ताणें आपल्याक मंत्रीपद जायच पडटलें म्हणून सांगलें. एक गोश्ट सांगपाक विसरलो की तूं खंयच्याय सरकारा बरोबर सरकार करतलो तेन्ना त्या लिडरा कडेन मात आपल्याक उलोवंक जाय. कारण बाबूक तेजेर अजिबात विश्वास नाशिल्लो. भायल्या भायर वचून कितें उलयतलो तें कोणाक खबर नाशिल्लें. म्हणून बाबून तें पयलींच प्रिकॉशन घेतलें आपल्याक उलोवपाक जाय पडटलो म्हणून त्या लिडरा कडेन. आज आमकां इतली खात्री आसा सुभाष शिरोडकार हांगा निवडून येतलेच तुमचो इतलो सपोर्ट पळयत जाल्यार. तशेंच नरेंद्र सावयकाराकूय हांगा मताधिक मेळटलें हेतूनय खात्री म्हाका आसा. पूण ह्या लांडग्याक आमी कित्याक मतां मारूं जायना हेंच हांव सांगपाक तुमकां सोदतां. एक बहुजन किंवा बारीक समाजाचो द्वेश करणारो मनीस जेन्ना डॉक्टर प्रमोद सावंत हो CM जाता अशें म्हणून कळ्ळें तेन्ना ताका कसो वडोवया, ताका कसो CM जावचो न्ही किंवा आतां सुद्दां ताका कसो सुरूंक लावपाचो ही सगळीं नाटकां सुरू जाली. ती CMाक कळ्ळी, सगळ्यांक कळ्ळी ती. आनी त्या प्रमाणे दोगूय जाणां MGPच्या आमदारांक भितर घेतले आनी सरकार स्थिर दवरले. आज सकाळी एक प्रेस घेतली हांवें. त्या प्रेसवाल्यान म्हाका विचारलें तूं आजून पर्यंत कोर्टान कित्याक वचूं नाका म्हणून. हांवें सांगलें हांव 23 एप्रील पर्यंत रावलां. इलेक्शन जावं न्ही, इलेक्शन जातकीर हांव करतां. कारण 23 एप्रिला पयलीं जर म्हाका स्टे दिली हांव कोणाच्या स्टेजीर चडपाक शकचो ना खंयच्याच पार्टीच्या. म्हणून म्हाका 23 एप्रील पर्यंत माफ करा. पूण आतां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळ्या त्या प्रमाणे तेणें पणजेय उबो रावपाची तयारी दवरल्या. कारण ताका गॅरंटी आसा की हांगा पडटलोच म्हणून. म्हणजे ह्या लोकांची मेंटलिटी पळयात. स्वार्था खातीर कितें करपाक सोदता ते. अशा स्वार्थी मनशाक तुमी स्थान दिवं नाका हें तुमकां हांव कळकळीची विनंती करतां. 2012 आनी एक उदाहरण तेंचें. 2012 जेन्ना 3 आमदार निवडून आयले, दोगूय जाण भाव आनी हांव, सबंद गोंयच्यान रिक्वेस्ट येताले. इवन त्या वेळार मनोहर पर्रीकर हेणी हेका सांगलें, सुदिनाक सांगलें की दोनी तुमी घरान मंत्रीपदां दवरूं नाका, एक तूं काड आनी लवूक दी, तुजी पार्टी सेव जातली. पूण तेका दिवपा ना. कारण सगळें घरानच जाय, सगळें म्हाकाच जाय, म्हाज्याच भावाक जाय. आनी सांगता कितें बंधू प्रेम. बरी याद जाता म्हाका एक गोश्टी तेंच्या बद्दल. बाकी सगळे लोक उलयता तितले फटींग उलयता, फक्त तो एकटो खरो उलयता. काल पयर गडकरीचें जें भाशण जालां तातूंत तेणें मेन्शन केलां
ताका आपल्याक कसो फटींग केलो तो तेणें म्हणजे तो सुद्दां गडकरीची सुद्दां फटींग हेच्या मते प्रमाणीक म्हणजे गोंयचे किंवा जगांचे सगळे लोक फटींग आपूण एकटोच खरो ह्या खऱ्या मनशाक तुमी स्थान दिवं नाका अशें हांव तुमचे कडेन कळकळीची विनंती करता आणि तुमी बीजेपीक सुभाष शिरोडकाराक नरेंद्र सावयकाराक हांगा मतां दितले ताका मोठ्या मताधिक्यान निवडून हाडटले अशी अपेक्षा धरता आणि म्हजे 2 शब्द सोंपयता. देव बरें करूं. भारतीय जनता पार्टीच्या शिरोडा मतदारसंघातल्या या विराट सभेक सगळ्यात पहिली हांव तुमचे अभिनंदन करता. ज्या विराट सभेक फक्त शिरोड्या आणि शिरोड्या मतदारसंघातलेच लोक आसा, भायले ना. व्यासपीठार म्हाज्या बरोबर आशिल्ले म्हाजे मित्र गोंय सरकाराचे कला आणि सांस्कृतिक मंत्री बाब गोविंद गावडे, PWD मिनिस्टर 20 वर्सां उपरांत बदललेले आमचे दीपक पावसकार, शिरोड्याचे माजी आमदार, माजी मंत्री, शिक्षण तज्ञ. शिरोडा गांव जर प्रसिद्ध आसा जाल्यार देवी कामाक्षी खातीर आणि दुसरो कित्याक जर प्रसिद्ध आसा जाल्यार एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूटा खातीर, ज्याचे नक्कीच रायेश्वर इंजिनियरिंग कॉलेज आणि होमिओपॅथिक कॉलेज हेजे पुराय भारतभर नाव घेतले वता. ताजे संस्थापक अध्यक्ष आणि आमचे उमेदवार श्री सुभाष भाऊ शिरोडकर. व्यासपीठाचेर आशिल्ले माजी आमदार बाप ज्यांचे भाशण तुम्ही आतांच ऐकलें ते कोणा बद्दल उलयताले ते तुमकां दिसतू कळ्ळें आनी हांवें वेगळें उलोवपाची गरज ना. तांकां परत SP अपॉयंट कर म्हणून सांगताले, विचार करचो पडटलो. अशें म्हजे मित्र बाप लव मामलेकार. व्यासपीठाचेर आशिल्ले बाकी सगळे मानेस्त ZP आसा आनी पंच आसात, सरपंच सगळे जाण. जर हांव नांवां घेवंक लागलो जाल्यार मडगांवचे सभेक पावचो ना. मडगांवांतली सभा करून सांग्या वयल्या सभेक वचोंक जाय. आज भारतीय जनता पार्टीच्यो 6 सभा सावथानूच आसा आनी 3 सभा नॉर्थात आसा. तुमचो सगळ्यांचो रिस्पॉन्स पळयत जाल्यार खरें म्हणजे फॉर्म भरतना हांवें सांगलेलें की शिरोड्यात भारतीय जनता पार्टीचो विजय निश्चित जाला आणि आयज परत एकदा तुम्ही ताचेर ठाम जे आसा हे शिक्कामोर्तब केल्ले आसा. बाब श्री सुभाष शिरोडकर हांच्यांनी भारतीय जनता पार्टीत प्रवेश जर कित्याक केलो आसत जाल्यार शिरोड्याच्या विकासा खातीर केलो, शिरोड्यात त्या भुरग्यांच्या खातीर केलो. फुडली 5 न्हय फुडली 8 वर्सां म्हाका दिसता शिरोड्या गांवाचो विकास जर कोण करूं शकता आसत जाल्यार फक्त भारतीय आणि भारतीय जनता पार्टीच करूं शकता. मनोहर भाईक दिल्ल्या शब्दा खातीर ते आज जरी भाई आमच्यात नासले, बाब सुभाष शिरोडकर हे ह्या पक्षात आयले, तांकां परत एकदा आमदारकीच्या पदाचेर बसोवप, परत एकदा गोंयच्या विधानसभेत व्हरप आणि तांकां गोंयच्या सरकारात मानाचें स्थान दिवप हे भारतीय जनता पार्टीचे कर्तव्य आसा. हे मुख्यमंत्री म्हणून माझे कर्तव्य आसा आणि निश्चितच ते मानाचें स्थान जे आसा शिरोड्यातल्या गांवा खातीर, शिरोड्याच्या विकासा खातीर ह्या तांकां नक्कीच मानाचें स्थान हे गोंयच्या सरकारात मेळटलें. म्हाका खात्री आसा तांच्यांनी आपली पुराय कारकीर्द जर आसत, हांव सदांच सांगता की आमी पळयात की खूब कमी राजकारणी आसतले की आपलो जे फक्त थोडे जाण म्हणजे आत्ता बाब लव मामलेकार हे जेंच्या बद्दल सांगताले ते फक्त आपलो आणि आपलो विकासूच पळयताले. जर सुभाष शिरोडकर पळयात, तांच्यान जाय आसले जाल्यार एखादी फॅक्टरी सुरू करूं येता आसली, तांच्यान जाय आसले जाल्यार आपलो वेगळो उद्योग सुरू करूं येता आसलो, बट तांच्यांनी ते करूंक ना. तांच्यांनी कितें केलें आसत जाल्यार एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूट सुरू केले, ज्या माध्यमांतल्यान शिरोडा आनी ह्या परिसरांतले सगळे भुरगे कोण तरी इंजिनियर जावचो, कोण तरी दोतोर जावचो, जाका हाय एड्युकेशन मेळचें हाज्या खातीर ते सुरू केल्ले आसा. आनी तेकाच लागून म्हाका दिसता शिरोड्यातल्या सगळ्या भावांनी भयणींनी तांकां तेंको दिवप हें अत्यंत गरजेचें आसा. तांच्या विरोधात म्हाका दिसता हांगासल्यान काँग्रेसूय लडटा आनी MGय लडटा. आतां नक्की कोण लडटा हें म्हाका कळना, कारण बरेच कडेन वेगवेगळ्यो युती प्रत्येक मतदारसंघात हेंचे वेगवेगळे आसा. वयर भाऊचो आत्मो तळमळटा. भाऊ म्हणजे कोण? गोंयचे भाग्य विधाते भाऊसाहेब बांदोडकर. कित्याक ही पयलेच फावटी गोंयांत अशी युती आसा की शिव सांगता हातीक मत मार, हांव सांगता शिवाक मत मार, हें केन्नाच जावंक नासलें. गोंयच्या इतिहासात अशें केन्नाच घडोवंक नासलें, ते पयले फावटी घडलां. आनी हे कित्या खातीर? फक्त आनी फक्त आपल्या भावाच्या प्रेमापोटी. आमी अशा पक्षाचे सैनीक आसात, तांकां देश प्रथम, द्वितीय पार्टी आनी तृतीय आमी.
जाल्यार हांगासर असे लोक आसात, हांव प्रथम मागीर म्हाजो भाव तेज्या उपरांतय भाव अशेंय म्हणपी लोक आसात, आनी हे आतां आमच्या विरोधान लढपाक लागल्यात. दुसरी गोष्ट, हाज्या पयलीं सांगताले की हाका नोकरी दिता, ताका नोकरी दिता, हे करता. पण हांव एक सांगता, माननीय मोदीजीचे सरकार केंद्रात परत एकदा येता आणि भारतीय जनता पार्टीचे हांगासले सरकार ही 3 वर्सांनी फुडली 8 वर्सां भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आसा. निश्चितच गोंयकारांनी कांयच करपाची काळजी ना आणि तेज्या वयल्यान ठरयात, फुडली 8 वर्सां जे स्वप्नां पळयता तांकां मंत्रीपद मेळपाचें ना. हे हांव निश्चित सांगता. ही काळ्या दगडावरची रेश आसा. गोंयकारांचो आमचेर विश्वास आसा. आयज गोंयांत 4 पोटनिवडणुको आसा, 2 लोकसभेचे सीट आसा. 4य सीट भारतीय जनता पार्टी जिखतले, कारण गोंयकारांक खबर आसा ह्या गोंयची उदरगत, गोंयचो विकास जर कोणी केला आसत मनोहरभाई पर्रीकारान केला. आमी जाका म्हणटा की गोंयचे भाग्य विधाते जर भाऊसाहेब बांदोडकर असले, जाल्यार गोंयचे आधुनीक शिल्पकार जर कोण असले जाल्यार मनोहरभाई असले. तांच्याच पावलार पावल दवरून आयज हे सरकार फुडें वता आणि त्यांची स्वप्नां पुराय करपा खातीर तुमच्या सगळ्यांचो साथ आमकां जाय आणि निश्चितच तुम्ही दितले हाजी हांव आस्तय बाळगिता. आणि म्हाका दिसता आणि ताका लागून हांगासल्यान ज्या मनशाक प्रियोळात अनुभव घेतला, ज्याच्या कामाचो अनुभव घेतला आणि तांच्यांनी मागीर ताका रिजेक्ट केला, त्या मनशाच्या कामाचो अनुभव शिरोड्यांतल्या लोकांनी घेवचो न्ही अशें म्हाका दिसता. जे कितें सांगूंक जाय ते बाब लव मामलेकारान सांगला. बाकीचे म्हाका दिसता अजुनूय म्हाजो मित्र बाब गोविंद गावडे उलोवपाचो आसा, कारण गोविंद गावडेचे भाशण म्हटल्या उपरांत नक्कीच तुम्ही सगळे जाण की ताज्या भाशणाक रावले आसतले. हांव सांगता, म्हाका फुडल्या सभेक वचपाचो आसा, बट शिरोड्यान पयलेच फावटी तुम्ही लोकसभेक आनी विधानसभेकूय मतदान करता. हांगासल्यान आमचे लोकसभेचे उमेदवार आमी म्हणटा नरेंद्र सावयकर, हाकाय तुम्ही निवडून जे आसा हे देशा खातीर परत एकदा केंद्रात धाडपाक जाय. जो असो मनीस आसतलो की जाका आमी पळयता नरेंद्र म्हटल्यार येतलो, सावयकर म्हटल्यार येतलो, दोतोर म्हटल्यार येतलो, कोण तरी नरेंद्र भाई म्हटल्यार येतो, कित्याकूय कोणाचो सत्कार आसूनी, कार्यक्रम आसूनी, वाडदिवस आसूनी जाल्यारूय आमचो खासदार दिल्लीन आसलो जाल्यारूय आमकां मेळटा. बट ताज्या विरोधात जो उबो रावल्लो आसा, जो केन्ना तरी एकदां निवडून गेलो काय गेलोच, परत केन्नाच मेळोंक ना. हाज्या पयलीं जाका तुमी तेचो अनुभव घेतला आसतलो, फाटले फावटी जेन्ना जेन्ना रावला तेन्ना तेन्ना तेचो अनुभव घेतला आसतलो. हांव तितूर वचना, तरी सुद्दां सगळ्या हांव शिरोड्या वासियांक सांगपाक सोदता, हे फावटीच्यो निवडणुका ज्यो आसा ह्यो देशाच्यो निवडणुका. तुम्ही हे फावटीचे मत हे देशा खातीर दिवपाक जाय. आणि कित्याक देशा खातीर दिवपाक जाय तेय तुमकां सांगता. कारण तुम्ही 1947 हो देश स्वतंत्र जालो, ताज्या उपरांत आयज 72 वर्सां पुराय जाली आणि ह्या देशाचेर राज्य कोणाचें चल्लें? जो आज राहुल गांधी आसा तेजो पणजोबा म्हणजे चाचा नेहरू, ताज्या उपरांत जी इंदिरा गांधी तेजी आजी, ताज्या उपरांत तेजो बापूय राजीव गांधी, ताज्या उपरांत सोनिया गांधी जी बॅकडोरच्यान चलयलें, आणि आता राहुल गांधी. आणि एडवर्टायजमेंट कितें दिता? पयरच्या एका टायम्स ऑफ इंडियाचेर एक एडवर्टायजमेंट पळयलो. राहुल गांधीक एक जाणटेले बायलेन घट्ट मिठी मारल्या, तेच बायलेन परत पळयलो दुसरे कडेन शशी थरुराक घट्ट मिठी मारला. जाल्यार पूर्ण देशात एकटीच बायल आसा काय कितें? म्हणजे तिका घट्ट मिठी सुद्दां मारूं ना, तो खंय तरी फोटो सुद्दां तेंच्यांनी मॅनिप्युलेट केला. आणि थंय कितें बरयता तर आमी 72,000 रुपया गरिबांक दिताले म्हणून. अरे गेल्या 72 वर्सांक काँग्रेसीन 72 पैसे तरी लोकांक दिले काय कितें? कोणाकूच दिवंक ना. माननीय मोदीजीच्या सरकारात पहिले फावटी आमी पळयता की शेतकऱ्याच्या अकाउंटाचेर डायरेक्ट आतापर्यंत 2,000 रुपया ट्रान्सफर केले, फुडल्या जुनात तांकां 4,000 रुपया ट्रान्सफर. 7 करोड शेतकऱ्याच्या अकाउंटाचेर 6,000 रुपया ट्रान्सफर करपी पहिले मोदी सरकार हा देशातले. आयज पर्यंत हे केन्नाच घडूंक नाशिल्लें. हेका म्हणटा की भारतीय जनता पार्टीचे सरकार. हांच्यांनी आतापर्यंत सांगलें की आमी त्यांच्या खुद्द पंतप्रधान माजी पंतप्रधान राजीव गांधी सांगलेली गोष्ट सांगता. आमी जर दिल्लींतल्यान 1 रुपया धाडलो जाल्यार तो गल्ली पर्यंत पावपर्यंत कितले पैसे मेळटाले त्या गल्लींतल्या मनशाक? 15 पैसे मेळटाले. 85 पैसे कोण खाताले? हे सगळे मदले काँग्रेसीचे दलाल जे आशिल्ले हे 15 पैसे खाताले. त्या खातीर माननीय मोदीजीन तुमकां उलो मारला नव भारत घडोवपा खातीर, हो देश जो आसा न्यू इंडिया फॉर्मेशन करपा खातीर, आणि त्यांच्या ह्या नव भारत संकल्पनेन तुम्ही सगळ्यांनी साथ दिवपाक जाय. आणि नव भारत घडयतलो आसत जाल्यार सिंपल फॉर्म्युला तेंच्यांनी सांगला, आणि तेका तुमची सगळ्यांची साथ ही अत्यंत गरजेची आसा. गेल्या 5 वर्सांक फक्त तुम्ही हे मिशन सुरू केलां. आमी जर पुराय करतले आसत
विकासाची तांकां नक्कीच गरज आसा आणि हो नवो भारत सदोदीत आमी म्हणटा 2075 म्हणजे फुडल्या 75 वर्सां पुराय जाय पर्यंत देश नवो भारत निर्माण करपाक जाय आसात जाल्यार मोदीजीच्या संकल्पनेत सांगलेले 5 प्रकल्प जे आसात, एक आसतले स्वच्छ भारत अभियान, दुसरो आसतलो आतंकवाद हटाव, तिसरो आसतलो गरिबी हटाव, चवथो आसतलो भ्रष्टाचार हटाव आणि 5वो आसतलो स्किल इंडिया आणि मेक इन इंडिया. या प्रकल्पाच्या अंतर्गत तांच्यांनी ऑलरेडी हे प्रकल्प सुरू केल्या. हांव फक्त एक ओळीन हो प्रकल्प एक्सप्लेन करता कितें आसा तो, जो अंत्योदय तत्वाचेर चलपी समाजाच्या शेवटच्या मनशा खातीर चलपी, जे आमी म्हणटा की जे जाणटेले आवय खातीर कोणूच ना, कदाचित आमचे विधवा भयणी खातीर कोणूच ना, कदाचित अपंग भावा खातीर कोणूच ना, ताका आसा मोदीजीचे सरकार आणि ताका आसा मोदीजीच्यो स्किम्स. तेन्ना स्वच्छ भारत अभियान म्हणटा. राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजी हाज्या उपरांत ह्या देशात एकूय लिडर जालो ना जो केन्ना झाडू हातान घेवन रस्त्यार देवलो. पयले फावटी जर कोण देवलो आसात जाल्यार देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हे झाडू हातात घेवन रस्त्याचेर देवलो. आमी म्हणटा की दिल्ली पासून गल्ली पर्यंत सगळी कडेन साफ करपाचें काम म्हणजे तेणी एकट्यान करूंक ना, तुमी आमी सगळ्यांनी ताजें मिशन फुडें व्हेलें आणि हे पुराय करपाक हो देश ही गंदगी काँग्रेसीन कितलेशाच वर्सां करून दवरल्या, ही 5 वर्सांनी स्वच्छ जावचें ना. अजून एक 5 वर्सां मोदीजीक दिवपाची गरज आसा. जेन्ना आमी म्हणटा की आतंकवाद हटाव, आमी पळयता की आतंकवाद म्हटल्यार कितें, की फाटल्या मनमोहन सिंगाच्या सरकारात प्रत्येक फावटी पळयात जे दिसा ज्या ठिकाणी वेगवेगळ्या ठिकाणी हल्ले जाताले, आतंकवादी माओवादी सगळ्यांचे घुसखोर, हांव 2008तलो हल्लो केन्नाच विसरूं शकना. म्हणजे ताज हॉटेल आणि मुंबईतल्या रेल्वे स्टेशनाचेर जाल्लो हल्लो हो म्हाज्या काळजात घट्ट आसा अजूनय बी. आमच्या वेळग्या गांवांतली 2 जाणां घोव आनी बायल ही त्या गोळीबाराची बळी ठरलेली. तांचे 5 वर्साचे भुरगे जे आसा फक्त तांणी धुकलूत गटारांत पडले म्हणून ते 5 वर्साचे भुरगे वाचले. बट कितें केलें तेज्या उपरांत त्या आतंकवाद्याक फक्त भितर बसोवन दवरले, कितलींशींच वर्सां पोसले. हाज्या उलट तुम्ही पळयात ह्या 5 वर्सांक जाल्ले 2 हल्ले, एक जालो उरीचो हल्लो आणि दुसरो पुलवामा अटॅक. माननीय मोदीजीन जर कितें केलें आसतलें जाल्यार तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की तेन्नाय बी सैन्यां कडेन तितकीच ताकद आशिल्ली जी आतां आसा. सैन्य तेन्ना सांगताले की आमकां सांगात आमी तेंचो बदलो घेता. हे कितें म्हणटाले, राव मातशें आमी उलयता कारण हेंचे तेंच्या कडेन बरेपण आसतालें. अरे तेंच्यांनी मारल्या, मातशें मारल्या, राव मातसो. ह्योच गजाली हे काँग्रेसवाले करीत बसलेले. माननीय मोदीजीन ते सांगोंक ना, तुमकां बदलो घेवपाक जाय, तुमकां फ्री हँड आसा, जाय तेन्ना जाय तसो ज्या टायमार जे तुमकां दिसता त्या आतंकवाद्याचो खतमो करात, आमी पूर्ण ताकद तुमची आसा. आमी म्हणटा की उरीच्या हल्ल्या उपरांत सर्जिकल स्ट्रायक आणि पुलवामा अटॅका उपरांत एअर स्ट्रायक हाजी क्रेडीट भारतीय जनता पार्टी घेयना, हाजी क्रेडीट जी आसा ही आमी सैन्याकूच दिता. पण ताच्या फाटल्यान खरी ताकद जर कोण असली आसात जाल्यार माननीय मोदीजी असले, कैलासवासी मनोहरभाई पर्रीकर असले, जे सर्जिकल स्ट्रायकाचे प्रणेते असले आणि या आतंकवाद्याचो पुराय बिमोड करपी. आणि हे सगळें जाल्या उपरांत आमी पळयता अमेरिका, रशिया, चायना ह्या सगळ्यांक बरें दिसलें की भारतात पयले फावटी अशी पावलां उचलली. फक्त 2 जाणांक बरें दिसोंक ना, एक म्हणजे पाकिस्तान आणि दुसरो काँग्रेस. कितले मारले, कशे मारले हे विचारतात. म्हणजे तुम्ही पळयात पाकिस्तानान जर म्हणजे POK जर बॉम्ब घालीत जाल्यार ह्या काँग्रेसवाल्यांक दुखता. हेजो अर्थ तुमकां समजपाक जाय. जेन्ना हांव म्हणटा तिसरी गजाल गरिबी हटाव. अरे त्यांनी 50 वर्सां नारो दिलो गरिबी हटाव. या देशात दिल्लीत नरेंद्र सावयकरांचो आसतलो, हो मोठ्या मताधिक्यान विजयी करतले. इतकेच तुमच्याकडे विनवणी करता, मागणी करता. शिरोड्याच्या विकासात भारतीय जनता पार्टीचे सरकार खंयच कमी पडचे ना याची ग्वाही दिता. जय हिंद, जय गोमंत. आणि आमची जी लोकांची मागणी आसुल्ली भारतीय जनता पार्टी कडे कशी पळयताले, मोदीजी कडे आमी कशे पळयताले, गुजरातचो विकास त्यांनी कसो केल्लो, त्याच धर्तेर खरो न्याय दिला म्हणटा तो आमकां मनोहरजी, खरेंच न्याय दिला म्हणटा तो आमकां प्रायम मिनिस्टर मोदीजीन. फाटल्या 5 वर्सांक आतंकवादी आनी नक्षलवाद्याक सारके जाग्यार बसयल्या. आमचो देश सुरक्षीत आसा. तेज्या पलीकडे 10 वर्सांचो तुम्ही इतिहास काडात. देशाक भोंवप म्हटल्यार भंय दिसताले. आतंकवादी, नक्षलवादी केन्ना खंय केदो घात करीत म्हणून. पूण आयज आमी सुरक्षीत आसा. आयज आमी स्वच्छ भारताचेर, स्वच्छ देश हेचेर आमी नांव कमयल्लें आसा. आयज नॅशनल हायवे जो भारत देशाचो रोड मॅप
पळयत जाल्यार प्रत्येक स्टेटीनी नॅशनल हायवेचें काम सुंदर जाल्लें आसा आनी ह्यो 3 गोश्टी भारत देशाक फुडें आमकां शक्तिशाली आनी भारत देशाच्या प्रत्येक नागरिकाक एक नांव कमोवन दिवपाचें काम खऱ्या अर्थान करतले म्हटल्यार फुडल्या 5 वर्सांक आनी तुमच्या आशिर्वादान आमचे प्रायम मिनिस्टर मोदीजी आमी हांगसर पळयता व्यासपीठार शिरोडेच्या 4 पंचायतीचे मोठ्यो पंचायती सरपंच पंच झेडपी आणि तुम्ही सगळे गावचे नागरिक आयज सुभाष बाबूचे काम फाटले पळयत आणि आयज जो त्यांनी निर्णय घेतलो जायत खरो योग्य निर्णय आसा कित्याक त्यांनी पळयला काँग्रेसीक लोकांनी 17 आमदार निवडून दिले पूण सत्ता हासील करूंक जाली ना कारण त्यांका त्यांच्या भितरलो आमदार वयर सरलेलो नाका त्यांच्या भितर लिडराची क्वॉलिटी ना हो सगळो विचार करून फाटले जे स्वतंत्र गोंय जालें आनी गोंय स्वतंत्र जावन भाऊसाहेब बांदोडकरान 10 वर्सां राज्य केलें आनी 10 वर्सांक गोंयचो जाता तितलो विकास केलो पूण हे सुनील ढवळीकर आतांच आमकां लोक मामलेदारान सांगला हो जो पक्ष आसा तो भाऊसाहेब बांदोडकराचो उरलो ना बहुजन पार्टीचो उरलो ना आयज हो डील जाल्लो आसा काँग्रेस कडेन आयज फाटल्या 17च्या इलेक्शनाक त्यांनी डोनेशन कितलीशेच कोटी घेतलेले ना रे आमचे जनरल सेक्रेटरी लहू बाबा कडेन हिशोब आसा हांव म्हणटा तूं डोनेशन घे रे पूण लाचार जावं नाका लोकांक लाचार करनाका आयज फक्त त्यांनी फाटल्या राजकारणा भितर आपल्या प्रोग्रेसा भितर लोकांक लाचार केल्या आयज तेंगे घरा कडेन कोणी वसत अशी वागणूक मेळटा फक्त गर्दी आणि लायन तेका एक हॉबी आसा प्रत्येक मनशाक हॉबी आसता बरो प्लेयर जावचो बरो समाजा खातीर काम करचें वेगळे वेगळे हॉबी आसता बरें रांदून बरें जेवचें अशें वेगवेगळे हेका हॉबी आसा सकाळ फुडें लोक येवन गर्दी करपाची आयज तुमी घरा कडेन तेज्या वचात तुमकां खबर आसा शिरोडकाराक खबर आसा वळखता आमी देवळाक वता पूण तेज्या घरा कडेन पासय मारीत जाल्यार सगळे पिक्चर लक्षाक येता हे शिरोडेच्या लोकांक सामके लागींनी पयिल्ले आसा शिरोडेच्या लोकांनी तेका एक्सेप्ट केलो ना तो येवन हांगा पडलो तेका दिसता की ते टाकी वाटल्यो आनी लोकांक गोड उलयले थोड्या देवळाची दुरुस्ती केली आनी पयशाच्या फोर्सार मतां मेळप हे दीस गेले आयची जनता सुशिक्षीत आसा स्वाभिमानी शिरोडकर आसा आनी स्वाभिमानी शिरोडकरांनी इतिहास काडीत आमी स्वतंत्र जाल्ल्या आयज पर्यंत भायल्या कॅन्डिडेटाक निवडून दिलो ना आनी तेका दिसलें कितें फाटीं 2017 मगो पक्षाचो कॅन्डिडेट शिरोडे दवरलेलो अभय प्रभू काही कारणा खातीर तो कमी पडलो पूण हेनी फाटल्या जी 2 वर्सांक हेजो भाव सत्तेर आसुल्लो मंत्री आसुल्लो बरो हेजो पूण ह्या शिरोड्याक केन्नाच तो आयलो ना आनी ह्या शिरोडेच्या लोकांचें कांयच काम केलें ना तेका जेन्ना भावून विड्रॉ केले काँग्रेस पार्टीचे MLA पण तेन्ना तेका स्वप्न पडलें आपूण ह्या शिरोडे रावतलो आनी आपूण पयशाच्या आनी टाकयेच्या कुस्तार आपूण निवडून येतलो हे भ्रम तेजे लोकांनी एक्सेप्ट केलें ना हो लोकांच्या घरांक घुसलो लोकां कडेन फ्रेंडशीप करपाक लागलो हे लोक जे आसा शिरोडेचे ते केन्नाच कोणाच्या दाराक समज कोणी येत म्हटल्यार लोक मानता अतिथी देवो भव हे शिरोडकरा कडेन आसा कित्याक हांगा देवस्थान कामाक्षी देवस्थानाच्या आशिर्वादान हो शिरोडेचो 4 पंचायती वावुरता आसतना बरें दिसता आयज गोंयचेच न्ही अख्ख्या देशाचेच न्ही आजच्या विश्वाचे लोक कामाक्षीच्या दर्शनाक येता आयज सगळे धर्माचे लोक कामाक्षीच्या दर्शनाक येता आयज आमची अमावस जी आसा भारत देशाची सगळे धर्माचे लोक मनयता पूण हो मनीस अमावस लागीं पावतरे लिपोवन रावता कारण तुमकां खबर आसा असलो विदवाटो असलो विचित्र तकलेचो मनीस आमी जाल्यार हिंदुस्थानाक हांव भोंवता पूण पळयलो ना 18 वर्सां म्हणजे 20 वर्सां कंप्लीट जाली ही जी खाती घेवन तो बसलेलो आयज आमी पळयता शिरोडे आमी भोंवता आसतना गोंयाक भोंवता आसतना PWDचे स्टाफ जे आसा टेम्पररी स्टेटस जे आसा
सोसायटी जी आसा कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस जी आसा तेंची अक्षरशः वाट लायिल्ली आसा आनी त्या सगळ्या भुरग्यां कडेन मागता तुमी गोंयाक असो प्रचार करा. 2 दीस उरल्या हेका तडीपार गोंयच्या राजकारणांतल्यान करपाकच जाय आनी हेजे क्रेडीट ह्या स्टाफाक वतले कित्याक ह्या स्टाफाचेर अन्याय केल्लो आसा. अरे कॉन्ट्रॅक्ट बेजिसाचो 8-8 म्हयने पगार ना, हे सोंपता अशें हे राजकारणी समज आपल्या मिनिस्ट्रीचे असो गैरफायदो घेता जाल्यार हेका तडीपाड करपाक जाय. जवळ जवळ कॉन्ट्रॅक्ट बेजिकाचेर 1320 लोक आसा, TSLाचेर जवळ जवळ 1350 लोक आसा, सोसायटीचे लोक आसा. 2013 जेन्ना भारतीय जनता पार्टीचे फूल मेजॉरिटीचे सरकार आयलें मनोहरभाई पर्रीकरान कॅबिनेट अप्रुवल घेतलेलें ते TSL भुरग्यां कडेन आसा अप्रुवल आनी सरकारा कडेन अप्रुवल आसा. हेंका सगळ्या TSL जे आसा टेम्पररी स्टेटस जो PWचो स्टाफ आसा तांकां रेग्युलर कर म्हणून सांगलेलें, पूण हेंनी हें केलें ना. तेन्ना चिंतपाचे मनीस आनी मनीसपण हेंणी गोंयाक दवरलें ना. तेन्नाच हांव आनी बाबू आजगांवकरान जें कितें हांगा उलयलां, मंत्री बाबू आजगांवकर आमचे गोंय राज्याचे डेप्युटी CM एक तडफदार, त्यांनी जें उलयलां हें सत्य आसा. लोक मामलेदारान रेझोल्युशन घेतलेले सेंटर कमिटीचे भारतीय मगो पक्षाक 3 मंत्री मेळचे आनी 3 कॉर्पोरेशनाचे चेअरमॅन मेळचे. कित्याक मगो पक्षाचे कार्यकर्ते गोंयकारच ते, तांकां कोणाक तरी डायरेक्टर जावचे. पूण हेंनी हे रेझोल्युशन बॉल्सांक एक सायडीक घातलें आनी दुसऱ्या तोंडात हो नितीनजी गडकरी आमचे केंद्रीय मंत्री हेंचे कडेन उलयता आपले डेप्युटी मिनिस्टर कर, आपल्याले सगळो विशय सुटलो. म्हटल्यार हो खंय बहुजन समाजाचो मनीस, खंय सेंटर कमिटीचो मनीस. जो मनीस सेंटर कमिटीच्या रेझोल्युशनाक म्हत्व दिना तो फाल्यां समज ह्या वाठाराचे कितें म्हत्व दितलो म्हाका दिसना. तेन्ना स्वाभिमानी शिरोडकरा कडेन शिरोडच्या सगळ्या भावांक आनी भयणींनो हांवें सांगपाची गरज ना. सगळे सुशिक्षीत अशिक्षीत विविध तरेचे व्यवसाय हांगा आसा, सुखी लोक आसा. कित्याक हांगसर कामाक्षी देवळाचो आशिर्वाद आसा, सगळ्या कडेन एग्रीकल्चर आसा, एक आमचे कडेन न्हंय आसा, एक सायडीक दोंगर आसा. असो हो नॅचरल ब्युटी हो जो शिरोडे मतदारसंघ अशा ह्या भायल्या मनशाक जेका गोविंद गावडेन धांवडून घातलो त्या प्रियोळच्या जनतेन धांवडून घातलो. खुबशे लोक प्रियोळचे तेज्या अशें उलयता जे एक पॉलिटिक्स लिडराक हे सोबना अशा तरेचे हेजेर टिका केल्ली वता आनी एक लोकांचो अंडर एस्टिमेट करपाची ताका संवय आसा. तेजे सदांच म्हणणें आसा कोणाक कांय कळना. आयज एक PWDचो स्टाफ तेज्या कॅबिनाक वचत ताका जोपर्यंत तो बस म्हणटात त्यांनी बसपाचें ना आनी समज तो बसलो जाल्यार तो पडलो त्रासाक. हे सगळ्या PWDच्या स्टाफाक खबर आसा तो ट्रिटमेंट कशी दितालो ती. म्हणून आयज योग्य टायमार आमच्या मुख्यमंत्र्यान ताका घरा बसयल्लो आसा. जनते कडेन मागता गोंयच्या 40 मतदारसंघात एकूच मतदारसंघ शिरोडा हेजे पॉलिटिक्स कॅरियर खंय व्हरपाचें तें तुमच्या हाती आसा आनी तुमीच हें गोंय आमकां राखूं शकतले. कित्याक हो समज चुकोन सुद्दां एका मतान निवडून आयलो हांव म्हणटा येवचो ना. कित्याक तुमची जी उपस्थिती पळोवन हांवें जे ह्या वाठाराक भोंवता तें पळोवन लोक कितें म्हणटात तो येता म्हणून ताका आमी मान दिता. आमी कोणाकच धांवडून घालना. त्या प्रमाणे ह्या दिपकाक लोक मान दिता. दिपकान अंडर एस्टिमेट करचो न्ही, ह्या मतदारसंघाचो विचार सोडचो. आयज फुडें वता आसतना सगळ्यांक परतून एकदा कळकळीत विनंती करता. सुभाष भाऊन ह्या वाठाराचो चौफेर विकास केला. आयज आमी एज्युकेशन हब जे शिरोड्या पळयता आनी शिरोडेचें नांव एज्युकेशना खातीर आख्खे जगार फेमस आसा. तशेंच आमचे नरेंद्रभाई सावयकर हेंचेंय काम तोखणायेचें आसा. ते दाबाळचे रावपी बरें काम करपी एक शांत स्वभावाचे. आमच्या दोगांक भारतीय जनता पार्टीचे तुमी निवडून दिवचे. कित्याक भारतीय जनता पार्टी म्हणटा तो एक डेव्हलपमेंट आनी एम्प्लॉयमेंट फुडें व्हरपा खातीर PWDचे मिनिस्टर हे नात्यान जी कितें फाटले 20 वर्सांक जें कितें करप्शन आसा तें हांव आतां सांगूंक शकना. कित्याक आचार संहितेच्या एक्टा प्रमाणे आमकां उलोवपाक बंधन आसा. जें कितें करप्शन आसा तें करप्शन करून 12 तालुक्याक जो रोड्स आनी उदकाचो जो न्याय आसा तो दिवपाचें काम आमी फुडें व्हरतले. कित्याक आमकां आमचो गोंयचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत
जो आसा तो मनोहर भाईचे जी म्हणजे त्या तत्वाचो त्याची कामाची जी चालना आसा त्या मनोहर भाई सारखी आणि फुडल्या 3 वर्सां आमचे गोंय जे आसा हे सुंदर गोंय, निवळ गोंय आणि एक एम्प्लॉयमेंट सगळ्याक मेळचो अशें गोंय जातलें. येता आसतना दोनूच शब्द उलोवन येता मायनिंगाचे. मायनिंग हे सुप्रीम कोर्टान बंद केल्लें आसा. आमच्या नितीनजी गडकरीन फोंड्या जावं गोंयाक प्रत्येक सभेक सांगिल्लें आसा फुडलो सीझन जो चालू जातलो त्या सीझनाक मायनिंग चालू जातलें आनी मायनिंगाचो आमचें सरकार मुख्यमंत्री मायनिंग बेल्डाचो असले कारणान मायनिंगाचो बेनिफीट जे ट्रकवाले जे टर्मिनेट केल्या मायनिंग वर्कर हेंकां आमी आनी जे बार्जोवाले हेंकां आमी डायरेक्टली हेंचं जे फुडल्या 20 वर्सांचे धोरण निश्चित करून ह्यो मायनी चालू जातल्यो. मायनी चालू जाल्यो जाल्यार 1 वर्सान बंद पडची ना आनी 1 वर्सान बंद पडल्यार मायनी चालू करपाक आमी स्टेट गव्हर्मेंट दिवची ना. 20 वर्सांचे धोरण धरून मायनिंग आमी चालू करतले आनी पयसो जो सरकारा येता तो परतोन आमी लोकां कडेन पावयतले. जो जावं स्किमीच्या रुपान, जो जावं वर्कराच्या कामाक फिक्स करून, जो जावं ट्रकाचो पर किलोमिटर पर टन रेट दिवन अशा तरेन जे गोंयाक पोल्युशन फ्री करून मायनिंगाचो प्रयत्न आमचो मुख्यमंत्री करतलो. हांव जे कितें उलयतां आमचो मुख्यमंत्री मायनिंग बेल्डाचो आसा, डायनॉमीक आसा. सगळ्यांनी एकजुटान आमी आमचो भाऊ हेका भोव मतांनी निवडून दिवचें. जशें कॅल्क्युलेशन दिलां 16,000 मताचें तशें म्हाका दिसता 16,000 ह्या शिरोडेंतल्यान भाऊक पडपाक कांयच डावट ना. तशें त्याच बरोबर तितलीच मतां आमचे नरेंद्रभाई सावयकर MP पडटले. सगळ्याक देव बरें करूं म्हणटा. आणि जोपर्यंत मनशाक विचाराचे पाजर फुटना तोपर्यंत मनशाचे बौद्धिकेक वाव मेळपाक शकना. आणि म्हणूनच बरें कितें आणि वायट कितें हेजी तुलना कशी जावपाक शकता हेच विचार आयकपाक तुम्ही आयिल्ले आसात. म्हणून तुमकां हांव परत एकदा मानाचो सलाम करता. आज 23 तारखेक फक्त 3 दीस बाकी आसात. निर्णायक क्षण जो गोंयच्या इतिहासान एक सुवर्ण अक्षर आणि इतिहास घडोवपाची संधी आज शिरोडकाराक आयिल्ली आसात. ही संधी जी आसा ती ऑलरेडी प्रियोळकारांनी 2 पावट इतिहास घडयलेलो आसा. 2 पावट असो इतिहास घडयलेलो आसा की एक अपक्ष उमेदवाराक ह्या गोंया भितर सगळ्यात चड मतदान दिवन निवडून हाडिल्लो आसा. आणि ज्या लोकांनी फाटली 10 वर्सां आणि 20 वर्सां फक्त बहुजन समाजाक फक्त फटिंगपणाची भाशा, वाड्या वाड्यार भितर दुफळी, देवळां भितर मतभेद, घरां घरां भितर उबे वण्टी केल्यो अशा प्रियोळकारांनी त्या डिकॉक म्हळ्यार ताका आमी कोमो म्हणटा, कोमो त्या कोम्याक हद्दपार केल्लो आसा. आनी ते रेबे सगळे आहा पळय न्ही ते सगळे प्रियोळान आयिल्ले, हांगा शिरोड्यान आयिल्ले आसा. प्रियोळकार कितले वायज आसात पूण आज तोच इतिहास जो आसा तो आज शिरोडकारांनी मोडून दाखोवपाची गरज आसा. जो अभय प्रभू जो फाटल्या फावटी महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचो उमेदवार आशिल्लो तो मनान आशिल्लो, तनान आशिल्लो. पूण ताका खबर नाशिल्लें की बाबा आपूण एका माधवरावांतल्या गोठ्यांतलो पक्षाचो उमेदवार आसा म्हणून. आनी म्हणूनच जी मतां त्या वेळाचेर अभय प्रभून काडिल्ली आशिल्ली त्याच्या सकल ह्या मनशाक तुम्ही दवरतले अशी आस्त हांव तुमचे कडल्यान बाळगिता. आणि जशें नितीनजी गडकरीन म्हणिल्लें आसा की हांकां मोगोकाक गोंयच्यान हद्दपार करपाक जाय, हांकां राजकारणाच्यान मेस्तापूर करपा खातीर तुमचे सगळ्याचे सहकार्य, तुमचे सगळ्याची आधार, तुमच्या सगळ्याचो लाख मोलाचो शिक्को व 23 तारखेक कमळाचेर जावन सुभाष भाऊ शिरोडकाराक मोठे मताधिक्यान तुम्ही जैतिवंत करतले अशी आशा तुमचे कडेन मागता आणि तुमचे कडेन आव्हान करता. भावनो, फटिंगपणाचो प्रचार चलिल्लो आसा. सुभाष भाऊन कांयच करूना आणि ह्या लोकांनी कितें केलां हेजे 2 दीस पयलू हांवें म्हज्या फेसबुकाचेर एक पोस्ट घातिल्लो आशिल्लो. पूण अजून पर्यंत एकाय भडव्यान ताका उत्तर दिलें ना. म्हणजे हे लोकांनी फक्त भडवेगिरी केल्ली आसा हेच तातूंतल्यान साध्य जावन आसा. जे भाऊसाहेब बांदोडकराच्या मनान आणि विचारान जो शाळांचो प्रत्येक वाड्या वाड्याचेर ज्यो शाळा हाडल्यो
बारीक समाजाक शिक्षित केले, उच्च शिक्षित केले. पण आयज ज्यो शाळा बंद पडिल्ल्यो आसात त्यो शाळा ह्या लोकांनी कितल्यो सुरू केल्यो. सुभाष भाऊन जर कांय जर केले ना जाल्यार या शिरोड्या मतदारसंघात कामाक्षीच्या या पवित्र अशा प्रांगणात येदे व्हडले शैक्षणिक संकुल उभे झाले. हे कितें खरी जर आम्ही पूजा जर कोणाची करपाक जर जाय जाल्यार ती सरस्वतीची पूजा करपाक जाय. कारण ज्या सरस्वतीच्या माध्यमांतल्यान आज आम्ही 4 अक्षर शिकले, 4 अक्षराच्या बळाचेर आम्ही आज 4 उतरां उलोवपाक शिकले आणि 4 उतरांच्या बळाचेर आज आम्ही नोकऱ्यो करपाक शिकले. पण जर ही शिक्षण संकुला जर उभी नाशिल्ली जाल्यार आज आम्ही मुखार वता आशिल्ले काय कितें नाशिल्ले. पण ह्या लोकांक शिक्षण बिक्षण घेवपाचे कांयच मुखार प्रोत्साहन दिवपाचे गरज ना. कारण ज्या बहुजन समाजान मांद्रेंच्यान जर आमी आयले, फर्मागुडयेर सारकेले, रवी नाईक सारकेले मनशान येदे व्हडले इन्स्टिट्यूट हाडले, सुभाष शिरोडकर सारकेले मनशान ह्या कामाक्षी होमिओपॅथी हाडली, मेडिकल सेंटर हाडली, इंजिनियरिंग सेक्टर हाडलो. कोणी हाडिल्लो आसा जाल्यार 20 वर्सां जाली ह्या लोकांनी एक शाळेची तरी बुनयाद घातिल्ली आसा. एक शाळेचे तरी बुनयाद घातिल्ले आसात. ह्या लोकांनी फक्त बुनयाद घातिल्ली आसात ती या बहुजन समाजाक कशी लाचार करपाची. एका भाशणान हांवें आयकलें की विद्यार्थ्यांक जर आमी जर फीज जर पयशे भरपाक जर गेले ती लाचारी. भावांनो, या विद्यार्थ्यांची फीज भरपा खातीर आज भारतीय जनता पक्षाचे सरकार सक्षम आसा. आज प्री मॅट्रिक स्कॉलरशिप, पोस्ट मॅट्रिक स्कॉलरशिप, गगन भरारी स्कॉलरशिप या सगळे SC ST OBC आणि जनरल कॅटेगरीच्या भुरग्यांक सुद्धा आज मेळपाक लागिल्ले आसात. म्हणजे शिक्षण सुद्धा जर अधर्माच्या नावाचेर आमी जर घेवपाक जर लागले जाल्यार आमचे भवितव्य घडटले काय कितें जाल्यार एक मनीस दाखोवन दियात ज्या अर्थान ह्यांनी ह्या शिक्षणाक पयशे दिल्ले आसात. जो कोण दान करता त्या दाना फाटल्यान अपेक्षा केन्नाच नासना. असे कितलेशे विद्यार्थी आसात, तुमच्या भितर बशिल्ले खूबशे लोक आसात ज्यांनी आमच्या शेजाऱ्याक, त्याचे मित्र मंडळीक आज खूबशे मुखार वचपा खातीर शिक्षणाचे एक ध्येय साध्य करपा खातीर आधार केल्लो आसा. पूण तोच जर आमी वयर जर काढलो जाल्यार तातूंत खंय उरले आमच्या जिवनाचो सार्थ. म्हणल्यार हे शिक्षणा खातीर जर कोण जर कितें दिता जाल्यार ताका कशे ताजे बदनाम करपाचे हे हाचे वयल्यान दिता. लाचारी जर करना म्हजो एक तुमकां सगळ्याक प्रश्न आसा. आमच्या पूर्वजांनी, आमच्या आज्या पणजांनी केन्ना चवथ केली ना. मोठ्या धमाकान केली, मोठ्या दिमाकान केली. पुढे या 300 रुपयांच्या बळाचेर आमी आज चवथ फुलयतात. कितें पळयता तो गणपती आमकां पळयता. अरे खंयच्या लाचारीचे मार्ग तुम्ही पत्करलेलो आसा आणि खंयच्या अधर्माच्या पैशांनी तुम्ही तो उजवातीचो पुडो आमच्या मुखार लायतात. भावांनो, केल्ली पापां ही सगळे ह्या माध्यमांतल्यान ते आमच्या माथ्याचेर घालतात. जर अशें जर ना जाल्यार फक्त चतुर्थी दिसानूच तांकां कित्याक बारीक लोकांची याद येता, हरशीं दिसा कित्याक याद येना. हो एक गांभीर्यान विचार करणारो हो प्रश्न आसा. म्हणल्यार त्यांनी जे कितें कर्म ते करतात, पाप जे करतात ते तांचे धुवन उडयतात, आमच्या तकलेर घालतात. हातूंत कांयच बरें जावपाक शकना. जे आज फक्त टाकयांचो प्रत्येक जाणांनी उल्लेख केल्लो आसा. तो सांगता की आपण उदक दितलो, आपण रस्ते करतलो. घडी एखादे 20 वर्सांचे कारकिर्दीत 18 वर्सां जाली तेका एकाचे आपल्या भावाक शिरोड्या मतदारसंघात दवरपाक नाशिल्लें. पूण फाटल्या एका अभय प्रभू सारकेल्या मनशाक ते सपोर्ट करपा खातीर आयिल्लो आशिल्लो. आणि तत नंतर 2 वर्सां जाली. 2 वर्सां जावन सुद्धा असे 2 वर्सांक एकूय दीस तांकां मेळना की बाबा त्या जाग्याचेर परत वचून तुमचे उदकाचे कितें हाल आसा, तुमकां रस्त्याचे कितें प्रॉब्लेम आसात हे विचारपाचे एकदूय दीस तांकां संदी जालेना, वेळ मेळना. म्हणजे हे राजकारण जे आसा ते तुमचे खातीर ना. उदरगत जी कितें आसा ती फक्त फटिंगपणाची भाशा आसा. तांकां ह्या शिरोडेच्या मतदारांचे पडिल्ले ना, तर तांकां फक्त आपल्या घरचे पडिल्ले आसा, स्वार्थाचे पडिल्ले आसा. जर तांकां जर हो बहुजन भाऊसाहेब बांदोडकराचो पक्ष जर अशें जर म्हणटाले जाल्यार त्या शशिकला ताईचेर त्या तळावलेच्या वाडी तळावलेच्या पंचायतीक
ताते मारचे नाशिल्ले. हाऊस तो मनीस ज्या त्या बायल्या मनशेक त्या पंचायतीच्या घरांत दारांतल्यान भितर हाडून तिका गाडयेन बसवणारो हाऊस मनीस. अशी तरेची हीन वागणूक आज एक माजी मुख्यमंत्र्यान ते बायल्या मनशेचेर ताती मारता म्हणजे या बायल्या मनशाक कितलो राग येवपाक जाय हे आज आमी जाणून घेवपाची गरज आसा. आमचो एक बहुजन समाजातलो नेतो लहू मामलेदार, एक डीवायएसपी रँकाचो मामलेदार, कशी हीच वागणूक ताका दिल्ली आसा. कोणाच्या बळाचेर? आता बाउन्सर म्हणटा त्यांच्या बळाचेर. अरे कापस्तात जर आसा जाल्यार गोविंदा मुखार तांकां बाउन्सर उबे करपाक लाय. काल आमी ते उडेन म्हणटा थंय गेल्ले आशिल्ले. उडेन म्हणटा थंय गेल्ले आशिल्ले आनी 5 जाण ते बाउन्सर देंवले. 3 मिनटांनी म्हजी थंय गाडी पावली पूण ते गाडयेन हांव नाशिल्लो. म्हजो मित्र तो दीपक पावसकार आशिल्लो. तो समजलो हांव आयलो म्हणून बाउन्सर ते गाडयेन दार मारले आनी पळ 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 काडली. अरे जणीन म्हाका आव्हान दिल्ले आशिल्ले त्याच बोरयेच्या गांवांत गोविंदा गवळेक PSO आसा. तो PSO घर धाडून थंय हांव वचोन दाखयलें. कोणाक कापस्तात ना जाली. अरे जेन्ना आमी मन सकल घासून झुकतले तेन्ना हे आमचेर अन्याय आणि अत्याचार करतले. ह्या अत्याचाराचे आणि अन्यायाचे जर आमकां प्रतिकार जर करपाक जर जाय जाल्यार ताटमाणेन जगप, स्वाभिमानान जगप, अभिमानान जगप आणि हेच जर आमकां मुखार व्हरपाक जर जाय, आमचे नेक्स्ट जनरेशन जे येतले, आमची माणकुली जी भुरगीं येतले तांकां स्वाभिमानान जगपाचो मार्ग आमी दाखोवपाक गरज आसा. आणि ते दाखोवपा खातीर तुम्ही हांगा सगळे जमिल्ले आसात. पण तेजे खातीर तुमकां एक काम करचें पडटलें. घरान जर ह्या 2 दिसां भितर कोणूय जर आयलो जाल्यार तांकां प्रश्न करपाचे आसतले. हे सगळे जे आमी प्रश्न उपस्थित केल्यात ते प्रश्न करपाक जाय. कितें करपाक जाय? बाबू आजगांवकार म्हणिल्ले आसा, खुबशे जाणांनी म्हणिल्ले आसात ते घेया म्हणून. म्हजी तुमकां कळकळीची मागणी आहा, विनंती आहा. अरे तांकां हात सुद्धा लावू नका. तुमचे हात सुद्धा कुसपाच्या मार्गाचेर इतले तरेचे पाप ह्या लोकांनी केल्ले आसा. भावांनो, ज्या वेळाचेर हे PWD मिनिस्टर आशिल्लो 10 वर्ष जाली उदक दिवपाक शकले ना. पूण हांवें पिळवकारांक उतर दिल्ले आशिल्ले जर हांव निवडून जर आयलो जाल्यार 1 वर्सा भितर हांव तुमकां उदक दितलो. आणि त्या 1 वर्साक 7 दीस आसा म्हणल्यार त्या केरीच्या आणि सावयवेरेच्या लोकांक आज आमी 80% उदक दिल्ले आसा. म्हणजे गोविंद गावडे जर फक्त 2 वर्साचो आमदार जावन इतले सगळे जर करपाक जर शकता जाल्यार तुम्ही 20 वर्सां कितें करपाक शकले ना. म्हणल्यारूच तुम्ही ह्या बारीक समाजाक उदकाच्या थेंब्याक सुद्धा कितले तडफडटात, कितले तळमळटात हे ज्वलंत एक उदाहरण जावन आसा. कदंबा सारकेलो बस स्टँड मार्शलान बांदिल्लो आसा. फाटले वर्सा ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट तांचेच कडेन आसा. आजूय तांच्याच कडेन आशिल्लें पूण कांय जावपाक शकना. पूण जे दिसा ह्या गोंयच्या आमच्या प्रमोद सावंतान आमच्या मुख्यमंत्र्यान ती गोडा देब जेन्ना उबारली पळय न्ही, तो डोमळो आनी परत घातली डोमळो ऑटोमॅटीक चिड्डिलो. आणि चिड्डेले नंतर फक्त 8 दिसाच्या कालावधी भितर हो बस स्टँड आमी फाल्यां सुद्दां उबो इनॉग्रेशन करपाची आमी आज सगळी सोपस्कार पूर्ण केल्ली आसात. म्हणजेच खंयचो एक भुरगो जर मुखार जर वता आणि खास करून तो बहुजन समाजाचो भुरगो मुखार जर वता जाल्यार तेजे पांये कशे चिड्डुपाचे, तेजे पांये कशे ओडपाचे हे हातूंतल्यान एक षडयंत्र आहा. अशे मनशाक तुम्ही स्थान दितले? तो किचड तुम्ही तुमच्या तकलेर घेतले? अरे घाणयान आमी भरतले. म्हणून तुमचे कडेन हांव मागणी करता की अशा मनशाच्या नादाक तुम्ही लागू नाकात. एक 5 दिस पयलीं म्हजे कडेन एक कानार एक बातमी आयली की अपप्रचार सुरू केलो. कोणीन केलो? ह्याच गोठ्यातले पक्षाचे ते भडवे आसात पण त्या भडव्याने केलो की चर्च आमच्या बरोबर आसा, चर्च आमच्या बरोबर आसा. अरे म्हणजे ह्या राजकारणा भितर आज फक्त धार्मिक ज्या वेळाचेर तुम्ही त्यांचेर स्टेटमेंट काढले त्या वेळाचेर चर्चीचेर तुम्ही आक्रमण केल्यार जाता. आणि फक्त तुमकां मतदाना खातीर आमकां चर्ची जाय. पूण भावांनो, ही फटिंगपणाची बाजार आसा. म्हज्या माहिती प्रमाणे अशें कांयच जालें ना. आणि ह्या लोकांचे विचार कितें आसात ते चर्चीक आणि चर्चीच्या संस्थेक किंवा म्हज्या क्रिस्तांव भावां आणि भयणांक सगळें खबर आसा. आणि तेंच्यांनी एकूच निर्धार केल्लो आसा की हे फावटी परतून एकदा सुभाष बाबू परत एकदा तेंच्यानी निर्णय घेतिल्लो आसा
सुभाष भाऊ, कारण तो आमचो शेजारी, त्याच्या दारान आम्ही हक्कान वचपाक शकता. आज सकाळी एका हांवें बायलेक फोन केलो, क्रिस्तांव म्हजी भयणीक फोन केलो, आणि तो म्हणपाक लागली की आपण एकदा एक 15-20 दीस पयलीं अटेम्प्ट केल्लो आशिल्लो, पूण आपल्याक मान दिलें ना. हांवें म्हणलें आतां जर निवडणुकेच्या तोंडाचेर जर अशी जर परिस्थिती जर आसा जाल्यार मागीर निवडून येवन आमकां कितलो सन्मान मेळटलो हे तांकां आज गमलेलें आसा. सगळे जे लोक जे आसात ते आज भारतीय जनता पक्षाच्या मोगान पडिल्ले आसात. आणि हांव तुमकां सगळ्यांक सांगपाक सोदता, ह्या सरकाराचो घटक आणि ह्या सरकाराचो मंत्री म्हणून जे वाड्याचेर हांवें आज भेट दिल्ली आसा, ज्या घरांनी हांवें आज घर केल्ली आसात, थंय हांवें जे एश्युरन्स तुमकां दिल्ले आसात ते तुमकां हांव सगळ्यांक पूर्ण करून दाखयतलो, आणि त्यो बीन थोड्याशा कालावधी भितर. कारण हेजो इतिहास जर आसा जाल्यार प्रियळकारांक तुमी विचारपाक शकता की येणा जे कोणाक फाटले 10 आनी 20 वर्सांक शक्य जालें ना ते प्रियळकारांनी फक्त 2 वर्सां भितर करून दाखयलें. भावांनो, एक तळें आसता आनी त्या तळ्यान भितर नुस्तें आसता, आनी त्या तळ्या भितर एक कासव आसता, आणि बगड्याची भूमिका तुमकां खबर आसता की ते चोच मारता, एक नुस्तें व्हरता. पूण काही कालांतरान ह्या तळ्याचें उदक जें आसता तें साठटा, तें आडटा, आणि म्हणून बगड्याच्या मनान एक युक्ती येता की आतां खंयचो तरी दुसरें आमकां तलाव सोडपाक जाय, दुसरें तरी आमकां तळें सोडपाक जाय. पूण त्या बगड्या कडेन, त्या कासवा कडेन बरी तरेची एक मैत्री आसता. त्या कासवाक दुख्ख जाता की आपूण हांगा एकटोच उरतलो ह्या चिखलाक, म्हूण आमकां आपल्याकूच तूं खंय तरी दुसऱ्या तालामाक थंय वता पळय न्ही थंय व्हर, पूण ताका ती अट घालता. कारण कासव जर दुसऱ्या ताला कडेन वतलो जाल्यार ताका उडपाक कळना. ताणें त्या बगड्यान एक युक्ती काडली, आनी कितें म्हणपाक लागलें, आमी एक 2 बगडी, आमी एक बडी धरता, काठी धरता, आनी तुजे तोंडान जर आसा पळय न्ही ते तोंडान तूं ते धर, आनी आमी तुका उडत 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 व्हरता. पूण बगड्याक तेगे कासवाचें खबर आसता, तो कितें जर जालें जाल्यारूय हसप आनी मेल्यारूय हसप. आनी कशें हसप, सगळें जाता. मळ्याचेर पावता आनी थंय गुराकी आसता, गुराकी हे सगळें एक्सरसाइज जाता. तो बरो बडयेक धरता कासव आनी बगळे मुखार वता, आनी त्या गुराख्याक एक मजा दिसता आनी तांकां चमत्कार दिसता म्हणून ते फिलोणी घालपाक लागता. आणि फिलोणी घालता आनी हांसता, अरे पळया 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 म्हणून. कासवाक राग येता, आणि त्या बगड्यान सांगिल्लें आशिल्लें तूं जर मदीं जर हांसलो जाल्यार तूं सोंपलो. आणि म्हणूनच अशें जाता 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 ते गुराकी मोठेपणान हांसपाक लागलो, ते ताच्या मुखार धांवपाक लागलो. हे कासवाक राग आयलो, ताणेन ताका म्हणपाक म्हणजे तोंड उगडलेलें पळय न्ही ते ठाप करून तो सकयल पडटा कासव आनी थंयच मरता. पूण आज ते बगड्याची भूमिका, ते पक्षी जे आहात पळय ते उंच उंच उडटात. बोरयेकार जावं आनी शिरोडकार जावं, त्या शिरोडकारांनी आज तो आडिल्लो म्हणटा, बोरयेकारांनी आडिल्लो म्हणटात. पूण बोरयेकार जे आहा पळय न्ही ते बरे शाणे आहात. शिरोडकार तर तेजे मुखार आसा, तांकां कितें जाय, आमचे फक्त शिरोड्या, आमचो बोरयेचो मनीस, त्या शिरोड्या मतदारसंघाचो मनीस. आज परिस्थिती अशी आयिल्ल्या, त्या गुराख्यांचे आणि बेतोडेच्या पंचायतीचे सगळे मतदारांनी आणि पंचवाडीचे सगळे मतदारांनी हे सगळे नाटक पळयलें, आणि त्या बोरयेकारांक आणि शिरोडेकारांक सांगलें, अरे बाबा ताका वळयात म्हणून. आज तो पडिल्लो आसा, आणि येता ते 23 तारखेक तो सामको ह्या राजकारणांतल्यान निस्तापूत जावन तो मरपाच आसा. तांणी सगळें जे धवड बिवड जे आहा पळय न्ही ते सगळें आयजूच आडून दवरपाची आज ताका हांव शिटकावणी दिता. म्हणजे जे पक्षी जे असतात त्या पक्षांचे कितलो विचार हाय हाय असता ते आज शिरोडकारांनी करप हे खूब महत्वाचें आसा. ते आज बोरयेकारांनी करप हे खूब महत्वाचें आसा. हातीचे बोटाचेर मोजणारे जे कोण दलाल जे आसात पळय न्ही, दलाल म्हणून म्हाका एक शब्द याद जालो. म्हाका याद आसा तेन्ना म्हाका मतूय नाशिल्लें, आणि होच जो काँग्रेसीचो जो आज जो खासदारके खातीर उबो राविल्लो आहा सारदीन, त्या वेळाचेर काँग्रेसीचो तो उमेदवार आशिल्लो. आणि सहज आमी अशें खेळटा हो आयलो आमचे कडेन, कोण हो ढवळाढवळ करणार. म्हाका नांव सुद्दां घेवपाक म्हाका इतलो राग येता, तिरस्कार येता की कावन्सिलाचेर मारू कशें दिसता. पूण हे आज प्रूव जाता की हांकां भाऊसाहेब बांदोडकरांचे बीन कांय मोग ना.
हे त्या वेळाचेर दलालीगिरी करपा खातीर काँग्रेसीक मत मार म्हणून ह्याच मनशा कडेन येल्ले, आमच्याच कडेन आयिल्ले आशिल्ले. आणि परत आज देवान सुद्धा नियती सुद्धा कितली आसा, परत हेच लोक आपल्या खंय तरी हांगा साधना म्हणजे काँग्रेसीच्या गोठ्यान गेल्ले आसा आणि तेका मत मार म्हणून सांगतात. म्हणजे ही ट्वेल जी गेम आहा, ही स्वार्थ जो आसा तो बाबू आजगांवकारान बरो पैकी तुमच्या मुखार एक्सपोज केल्लो आसा, तेजेर हांव काय उलयना. पण म्हजे तुमकां कळकळीची मागणी आहा, कळकळीची विनंती आहा की येणाऱ्या 23 तारखेक तुमचो बुलंद आवाज जो आसा, ती भारतीय जनताची जी मतपेटी जी आसा ती मतपेटी तुम्ही तुमचो शिक्को कमळाचेर मारून घट्ट करतले, घटमूट करतले. आणि भारतीय जनता पक्षाचे जो खासदार जो आसा लोकसभेचो नरेंद्रबाब सावयकर आणि आमचो पोटनिवडचो उमेदवार जो आसा सुभाष बाबू शिरोडकार एका मोठे मोठे मतदिकान तुम्ही जैतिवंत करतले अशी आशा हांव तुमचे कडेन बाळगितां. भावांनो, आज जे जे कडेन हांव गेला ते देवळां बांदपाची प्रस्ताव मागल्या. देवळां बांदली म्हणून आमची उदरगत जावपाक शकता, देवळां बांदली म्हणजे आमची पोट भरपाक शकतले. अरे त्या देवळान जर देव जर खरोच जर आसा जाल्यार आमच्या प्रत्येक गोंयकाराक आणि प्रत्येक भक्ताक किंवा प्रत्येक भाविकाक सांगता की अधर्माच्या पैशांचे घेऊन म्हज्या मुखार डोम घालू नाकात. म्हाका तुम्ही तणान सुद्धा जर दवरलो जाल्यार हांव खूब खुशी आसा. हे आमकां आज देव सांगता. आज जे जे लोकांनी देवळां बांदपा खातीर पैसे घेतल्यात तांकां म्हजें आव्हान आसा आनी तांकां सगळ्यांक कन्विन्स केल्ले आसात. ताणें म्हणलां पाड पडो ते आमचे पैसे. हांवें तांकां सांगलां की सगळ्यांच्या समर्थाचेर, सगळ्यांच्या कापस्तादीचेर, सगळ्यांच्या सहकार्यांचेर आज आमी देवळां उबी करपाचें आसा. कारण देव आमचो सगळ्यांचो आसा. थंय नाल्यार लेबल पडटलें ढवळाढवळ करणाऱ्यांचो हें देवूळ. तें आमकां जाय? मतभेद आमकां देवळां भितर निर्माण करपाक जाय का आमकां एकजुटीन त्या देवळाची आमकां सेवा करपाक जाय, त्या देवान आमकां आशीर्वाद दिवपाक जाय? हे विचार आज आमी प्रत्येकाच्या मना भितर रुजोवपाचे हे आज अत्यंत गरजेचे आसा. भावांनो, आज फक्त आमचे मुखार ते येनात, सावळेक सुद्धा येवपाक भितात. कारण तेंच्यांनी पापां केल्लीं आसात, तेंच्यांनी फटिंगपणां केल्लीं आसात. पण आमच्या सरकारान आजपर्यंत फटिंगपणां केलें ना. आणि ह्याच मनशाक लागून आज आमच्या सरकाराचे थोडेशे नाव बदनाम जाल्ले आशिल्ले, रस्त्यांची दुर्दर्शा जाल्ली आशिल्ली, 24 तासांची आमी बातां मारतात. पूण हांवें सांगिल्लें आसा निदान आमकां 24 तास न्ही, 12 तास न्ही, 8 तास न्ही, पूण आमचे सरकाराचें एक कर्तव्य आसा. ह्या गोंयकारांतल्या प्रत्येक गोंयच्या खाची खोऱ्यान एका वाड्याचेर निदान 6 तास तरी नळाक तुमकां कंटिन्युअस उदक दितले हे आमचे तुमकां शब्द आहा. आणि शिरोडकारांक तरी दितलोच दिसलो अशे तरेचो आमी प्लॅनिंग आज केल्लो आहा. तुम्ही कांय टेन्शन घेवं नाकात. पूण म्हजें कोणीन जर तुमकां सांगलें जाल्यार प्लीज तुमकां पांये पडटा. कारण खरें म्हणल्यार आज हांव स्वार्थी जावप हें खूब म्हत्वाचें आशिल्लें. स्वार्थी जावप आज हें खूब म्हत्वाचें आशिल्लें. राजकीय दृष्टिकोनांतल्यान जर हांवें थोडो विचार जर केलो जाल्यार ह्या शिरोड्या मतदारसंघान हांवें येवपाक फावो नाशिल्लें. कारण हे लोक जर हेतूनच्यान जर आयले जाल्यार म्हाका प्रियोळचें रान जें आहा तें मोकळें आशिल्लें, म्हाका कोणूच नाशिल्लो. जर कोणूच जर आसा सादोसो कोण विरोधक जाल्यार कोण नासताशिल्ले. पूण भावांनो, म्हाका शिरोडकारांच्या म्हाज्या भयणीचें पडिल्लें आहा, म्हाका म्हाज्या शिरोडेच्या आवयांचें पडिल्लें आसा, म्हज्या मातांचे पितांचे पडिल्ले आसा, म्हजे युथ जो फोर्स जो आसा त्या युथांचे पडिल्ले आसा, म्हाका गोंयच्या लोकांचे, गोंयचे जनतेचे पडिल्ले आसा. ह्या लोकांनी ज्या तरेन जो आज अत्याचार सुरू केल्लो आसा त्या अत्याचाराच्या विरुद्ध आवाज आणि वाचा फोडपा खातीर हांव तुमच्या मुखार आसा. हांव तुमकां परत एकदां कितें सांगता, हांव खुबशे कडेन वतालो तेन्ना सांगतालो, पूण ह्या घाणी कडेन मात लागीं जावं नाकात, ह्या डिकोक त्या कोमेक मात लागीं घेवं नाकात, त्या हलकड मनशाक मात लागीं घेवं नाकात. कारण तुमच्यो आमच्यो भयणी आमकां आवय जर सेफ जर उरपाक जर जाय जाल्यार हांकां 4 पळय एका मागीलदाराक सुद्दां हांकां एंट्री दिवपाक जायना, मागीलदारांक सुद्दां एंट्री दिवपाक जायना. अशा तरेच्या प्रवृत्तीचे नालायक जावन आसात. भावांनो, हांव संवसारान कोणाकूच भिना, संवसारान हांव कोणाकूच भिना. पूण हांव भिता फक्त म्हज्या बारीक समाजाच्या सगळ्या बोळ्या बाबड्याक जनतेक. त्यांचो आशीर्वाद प्रेम म्हजे खातीर खूब म्हत्वाचो आसा. आणि त्या खातीर त्या प्रेमा पोटी त्या आशीर्वादान
तुम्ही सुभाष भाऊक मोठे मताने जैतिवंत करतले अशी आशा हांव तुमचे कडेन व्यक्त करता. आणि शिरोडेचो जो खंडीत जो विकास जो आसा तो विकास परत एकदा त्याच स्पिडीन व्हरपा खातीर तुम्ही भारतीय जनता पक्षाच्या सरकाराक डॉक्टर प्रमोदजी सावंत हेका तुम्ही तेंको दितले अशी आस्त बाळगिता. चड उलयनासतना म्हाका खबर आहा तुम्ही हांगा तिश्ठत राविल्ले आसात की येता त्या 23 तारखेक तुमचो लाख मोलाचो शिक्को तुम्ही फक्त कमळाचेर मारचो. मुसलमान भावा कडेन सुद्धा हांवें संवाद सादिल्लो आसा. अशें कांयच ना की जे चित्र तयार केल्लें आसा ते चित्र फटीचें चित्र जावन आसा. आमकां ह्या ढवळाढवळ करणाऱ्या लोकांक ह्या राजकारणाच्या नितन गडजरी म्हणलेले आसा परत एकदा उच्चार करता हद्दपार करपाक जाय. यांका निस्ताबूत करून राजकारणाचो ठार करून त्यांना संन्यास घेवपा खातीर भाग तुम्ही पाडटले अशी आशा हांव तुमचे कडेन व्यक्त करता. आणि परत एकदा त्याच मोठे उमेदीन 2 दिसाच्या उमेदीन कसलेच आमिषा कसलेच आहारीक न बळी पडटा प्रामाणिकपणान तुम्ही जे मनीस प्रामाणिक असता ताका देव वयल्यान पळयता. जो मनीस प्रांजळपणान ट्रान्सपरंट मन असता त्या मनशाक देव पळयता. पण देव निश्चितच तुमकां तेजे पद हें दिता बक्षीस दिता एवॉर्ड दिता. पूण एकूच काम करात भावांनो अशे लोकांक मात परत ह्या शिरोडेच्या मतदार संघान पांय रिकपाक दिवं नाकात. मुखार सुद्धा जर कोणू जर आयलो जाल्यार त्यांनी फाटी फुडें विचार करपाक जाय ह्या मनशांनी की शिरोडे पांय दवरप का प्रियोळा पांय दवरप. प्रियोळान वेलकम आसा. आय एम ऑलवेज एक्सेप्ट इन द चॅलेंजीस ऑफ एनीबडी. तुमकां परत एकदा मागणी आहा की या 3 वर्षाच्या कार्यकाल जो आमच्या गोयच्या सरकाराचो उरिल्लो आसा त्या गोयच्या सरकाराच्या कालकालाक सुभाष भाऊक एक नेतृत्व या शिरोडे मतदारसंघांच्यान तुम्ही धाडटले अशी अपेक्षा बाळगिता. आणि परत एकदा तुमकां देवा कडेन मागता की तुमकां बरे तरेचे आरोग्य यश धैर्य धाडस साहस प्राप्त करून दिवचे. आणि तुमचो लाख मोलाचो शिक्को त्याच नेटान कमळाच्या बटनाचेर दोन्ही कडेन पडून तुम्ही गोंयांत कमळ फुलयचे. बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की. जिंकतले रे जिंकतले, जिंकतले रे जिंकतले. हे कित्याक म्हटलं खबर आसा ह्या मैदानाचेर आज पळयलें जर जायत जवळजवळ 5 ते 6 हजार लोक आसात कार्यकर्ते आसात. 6 हजार प्रत्येकाची घरातली 3 मतां धरली जर जायत 5 त्रिक 15 किंवा 6 त्रिक 18 म्हणजे आमचो जैताचो आंकडो जो आसा तो 15,000 ते 18,000 भितर आसतलो. आसतलो की ना. आणि आसतलो जर जायत आणि जो आसूंक जाय त्या खातीर आमी 23 तारखेक आमी 50 आणि 100 बुथाचेर आसतले अशें उतर दियात म्हाका हात करून वयर. 50 ते 100 बुथाचेर सकाळ फुडें आसूंक जाय. सगळ्यांनी आपले मतदान जे आसा ते 6 ते 11 12 पयलीं कंप्लीट करपाक जाय. आसा सगळ्याक मान्य. मुगा भावनो थोडीशी म्हाका माहिती मेळ्ळी आणि ती माहिती अशी की चणीक जे मैदानाचेर आज मिटींग चलता त्या मिटिंगेत 1200 लोक. हांगा कितके 5 ते 6 हजार. त्या मैदानाचेर थंय 1200 लोक तातूंतले 450 ते 500 मडकय आणि प्रियोळचे आणि 500 ते 600 ते 700 शिरोडेचे. 700 धरुया. शिरोडेच्या 700 धरले जर जाय गुणुले 3 7 त्रिक 2100. 2000 ते 3000 वयर दीपक जो म्हणटा पळय न्ही ताका मतां पडूंक शकना त्या मतदारसंघात. हे थंय चणीक आज सिद्ध जाल्ले आसा. चणीक सिद्ध जाल्ले आसा. आणि म्हणून म्हाका सांगन दिसता बाब आमच्या देवूक आमचो मामलेदार गेलो आनी आयकून घे. खरो शिव असतो तूं आणि चणीक जो गेला पळय न्ही तो बोकडा. खरो शिव जो आसा पळय न्ही तो शिव आमच्या मदींतल्यान आता हांगसर आपले विचार मांडून मुखार गेल्लो आसा. त्या शिवाचेर खरो अधिकार जर आसा जर जायत खरो ताबो जर आसा जर जायत आसूंक जाय तो ल्हव मामलेदाराचो लक्षात घेयात. कारण ल्हव मामलेदार हो बहुजन समाज. ल्हव मामलेदार हो भाऊसाहेब बांदेडकराचो प्रतिनिधी.
आणि म्हणून आयच्या मिटिंगेच्या निमित्तान तुम्ही साधारणशी 4:30 ते 5 वरांच्या घराकडल्यान भायर सरली सगळी माझी बहिणी आणि हांगसर आता जवळजवळ 9 वर जाल्ले आसात अमुकाले 10 मिनटांच म्हज्या सभेच्या माचीचेर आशिल्ले सगळे म्हज्या दोस्तांक म्हजी विनंती सगळ्यांनी मातशे उबे रावचे आणि हातीत हात घालून उबे रावचे सगळ्यांनी हातीत हात धरून हात वयर काढचो आज आमचे जैत जवळजवळ फायनल जाल्ले आसा भारतीय जनता पार्टीचो विजय असो सुभाष शिरोडकर तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं प्रमोद सावंत तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं नरेंद्र सावयकर तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं नरेंद्र भाई मोदी तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं बोलो भारतीय जनता पार्टीचो ह्या म्हज्या दोस्तांक हांवें उबे केल्यात हांवें तांकां पयलीं कल्पना दिवनाशिल्ली बशिल्ले कडेन म्हाका मनात आयले नहीं नहीं अभी अभी और खड़ा रहना है प्लीज 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 और खड़ा रहना है अभी तो काम शुरू हुआ है अभी तो हमारी जिम्मेदारी शुरू हो रही है आता आमकां कळ्ळें की आमी जवळजवळ 15, 14, 15, 16 मतांनी जिखतात आनी तुमकां उतर दिता नवीन शिरोडे घडोवपा खातीर नवीन बोरये घडोवपा खातीर नवीन पंचवाडी घडोवपा खातीर आणि नवीन बेतोडा निरंकाल घडोवपा खातीर हे सगळे 100, 125 म्हजे साथीदार जे आसात तुमच्या खानाक खाल लावून काम करतले मेच्या 1 तारखेपासून लक्षात घ्या मेच्या 1 तारखेपासून या मतदारसंघात ह्यांच्या सगळ्यांच्या सहकार्यान आमकां 200 ते 300 नोकऱ्यो निर्माण करपाक जाय हे सगळ्यांच्या सहकार्यान आमच्या तरुणा खातीर मुखाल्ले वर्स 1.5 वर्सां भितर आमकां 200 तरेचे नवीन नवीन धंदे हाडपाक जाय जाका बिझनेस म्हणटात ते हाडपाक जाय हे सगळ्यांच्या सहकार्यान आमकां मुखाल्ले वर्स 1.5 वर्सां भितर नवीन काही योजना घेवपाक जाय हांव अशें म्हणटा की कमीत कमी 1000 लोकांची कुटुंबाची घरां जी आसात ते दुरुस्त करपाचें काम आमच्या मतदारसंघातल्या हे सगळे म्हणजे सहकार्याने करपाक जाय लक्षात घ्यात आयकू आयलं सगळ्यांनी हा म्हणटा तो आकडो लक्षात उरतलो न्ही 200 ते 300 म्हटल्यार नोकरी मेळूंक आमी तरम निर्माण करचे पडटले हांवें म्हटलां की 100 ते 200 भुरग्यांक उद्योग सुरू करपा संबंधी सरकाराची ताकद तांकां दिवची पडटली अशें म्हणून हांवें म्हटलं की 500 ते 1000 भर घरां लोकांची दुरुस्त करपाचें काम तुम्ही आमी सगळ्यांनी करचे पडटले जाऊ शकतले परत एकदा हात वर काढात येस हांवें म्हटलें म्हणजे एकदा उलोवपाक म्हटलें हांवें मास्टर प्लान दीपक ढवळीकर सुदीन ढवळीकर मास्टर प्लान कसलो करता काय म्हणून हो आगेले डिग्री करता आसतना हाका मास्टर प्लान उतारीत आयकुना ज्या मनशाक मास्टर प्लानच खबर ना तो ह्या राज्याचे PWD खाते आणि ट्रान्सपोर्ट खाते फाटले 18 वर्सां चलयतालो खंय फक्त पिळटालो अशें पिळटालो आणि पिळून आपल्या घराकडे रांजण ज्या थैले आहा पळय ते फक्त थैली भरपाचें काम केल्लें आसा लक्षात घेयात फाल्यां 23 तारखेर तुमचें मतदान जें आसा पळय न्ही ते ढवळीकर बंधूच्या करप्शनाच्या विरुद्ध भ्रष्टाचाराच्या विरुद्ध हे तुमचें मत आसतलें लक्षात घेयात ह्या राज्यांतल्यान भ्रष्टाचार हो मोकळो जावपाक जाय आणि ताचे पयलीं जे आसा जर जायत जाल्यार दीपक आणि सुदीन हे दोघे ह्या राजकारणांतल्यान मेकळे जावपाक जाय तेन्ना भ्रष्टाचार मोकळो जातलो लक्षात घेयात बसून घेवचे प्लीज बसून घ्या दोस्तानो म्हाका दीपक सुदीन हांचे बद्दल चड काळजी करपाची गरजच ना ज्या मनशाक आमच्या न्याय संस्थेन सुभाष शिरोडकरांचे केस घालना फुडें 1 लाख रुपयाचो दंड दिलो मुक्काट्यान वचून 1 लाख भरचो पडलो आणि आता मुक्काट्यांनी ह्या बोल्सात त्या बोल्सात हात घालून कितले कोटी मोडले खबर ना म्हाका पण 23 तारखेक शिरोडे मतदारसंघातली जनता ताका दुसरो दंड घालतले आणि तो दंड म्हटल्यार कितें तुवें 4 बोल्सांतल्यान मोडिल्ले पयशे गेले जुवारीच्या उदकांत हो दंड ताका मेळपाचो आसा बघा दोस्तानो आमकां आमचो मतदारसंघ जो आसा एक वेगळ्या प्रकारचो मतदारसंघ लक्षात घ्यात
एक वेगळ्या प्रकारचो मतदारसंघ. देवळां देवस्थानां आमकां जाय, पूण ह्या मतदारसंघात सगळ्यात पयलीं खंयचे जर जाय जाल्यार ते डोंगरावेले देवस्थान लक्षांत घेयात. समाजाचो उद्धार जातलो जर जायत, कुटुंबाचो उद्धार जातलो जर जायत, हर एक व्यक्तीचो उद्धार जातलो जर जायत जाल्यार वयर बांदिल्लें मंदिर आनी ह्या बाजून डॉक्टर बकलेन बांदिल्लें मंदिर, ह्या मंदिरांची प्रार्थना आनी ह्या मंदिरांची पुजा आमी पयलीं करपाक जाय. लक्षांत घेयात. हांव ठळकपणान आनी ठामपणान सांगता, नंतरचो विकास हो सहज सहज येतलो. दोस्तान आमी एक लक्षांत घेवपाक जाय, भयणान भावान आमी एक लक्षांत घेवपाक जाय. जशें गोविंद गावडे म्हटलां तशें आमी टाट मानेन सन्मानान आमी जगपाक जाय आनी जगपाचें शिकप जें आसा पळय न्ही तें आमी करून घेवपाक जाय. ते ढवळीकर, दीपक आनी सुदीन एक दीपक मालवतालो 23 तारखेक लक्षांत घेयात. मालवत म्हणल्यार कळ न्ही, मालवत म्हणल्यार कळ की ना, हा पालवतालो. एक दीपक हो 23 तारखेक पालवतलो आनी दुसरो सुदीन हो 2022 मडकयच्यान हद्दपार जातलो. हद्दपार करना जर जायत नांवाचो सुभाष शिरोडकर न्ही, हद्दपार करना जर जायत नांवाचोच गोविंद गावडे न्ही, हद्दपार करना जर जायत नांवाचोच कोण लो मामलेदार. दोस्तानो लक्षांत घेयात, लोकशाहीच्या माध्यमांतल्यान आमकां बहुजन समाजाक ही लढाई लढपाकच जाय आनी लढटा ती लढाई आमी जिखपाकच जाय. लक्षांत घेयात, लढटा ती लढाई आमी जिखपाकच जाय. बाब गोविंद गावडेन म्हटलें मुस्काटाचें लायतलो म्हणून, हांव जाल्यार सोंगुडाचें लायता मुखार मेळत जाल्यार. आमगेले काही दोस्त समजतात सुभाष शिरोड तसो थंड थंड म्हणून. हांव थंड 100 वेळा, पूण 100 वेळ जेन्ना वेळ येता तेन्ना उग्र रूप जे आसा पळय न्ही ते सुभाष बाबू सारखे सुभाष शिरोडकर घेवंक शकता. लक्षांत घेयात. आयच्या मिटिंगेच्या निमित्तान तुम्ही सगळ्यांक जमले, सगळ्यांक सहभागी झाले, सगळ्यांचोच सर्वांगीण विकास लक्षांत घेयात. हांव घरघरांनी भोंवपाक पावूना. म्हजो मित्र बापश्री आमचो दत्तप्रसाद म्हणटालो म्हाका भाऊ तूं हांगसर पावूना, हे वाड्यार पावूना, त्या वाड्यार पावूना. हांव तुमकां सगळ्यांक उतर दिता, 1 मे पासून प्रत्येक वाड्याचेर परत येवपाचें. जमली जर जायत 5, 10, 15, 20 घरां त्या वाड्यार भोंवपाचें. हे काम जे आसा पळय न्ही खुद्द सुभाष शिरोडकर स्वता 1 मेच्यान सुरू करता. रिजल्ट आमचो 23 मेक हो रिजल्ट फिक्स जाल्लो आसा, हो ठरिल्लो आसा आनी तो ठरिल्लो रिजल्ट तुमी म्हणटाले हम जीतेंगे तो जीतेंगे. कशें? हा हम जीतेंगे तो जीतेंगे, 1000 से जीतेंगे, जल्दी जिंकतले 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 जिंकतले. फाल्यां आयतार आनी परवा सोमार, मंगळाराक सकाळ फुडें मतदान. आयतार जागोवपाक जाय. सांजचे वेळार खंयच्याच कार्यकर्त्यान आपली एरिया सोडून, आपलो वाडो सोडून भायर येवचें न्ही अशी विनंती. परत 22 तारखेक खंयच्याच कार्यकर्त्यान आपलो वाडो सोडून भायर येवचें न्ही. विजिलन्स जे म्हणटा पळय न्ही ते दवरचें, नजर दवरची आनी आपले मताचें रक्षण करचें. तुमच्या शेजाऱ्याच्या मताचें रक्षण करचें. तुमच्या बाजून जो धळमळीत आसा त्याच्या मताचें रक्षण करचें अशी म्हजी विनंती करता. आनी तुमकां सगळ्याक मना पासून नतमस्तक जाता आनी मागता आनी सांगता की हांव ह्या गांवा खातीर आसा. सुभाष शिरोडकराक जो पर्यंत ताकद आसा तो पर्यंत ह्या गांवाची, ह्या मतदारसंघाची सेवा करप हे एकच तत्व ताका खबर आसा. जय हिंद, जय भारत.